Gimana nih, bisa ya? Jadi orang Jakarta sama orang Sumatera semua hari ini belajar bahasa Melayu ya. InsyaAllah nanti lepas ini jadi pintar lah semua ya bahasa Melayu. Untuk orang Melayu bolehlah ya, saya biasa bahasa Melayu. Macam mana saya okey tak hari ni? Sengit sikit ke sini ke sini. Duduk pun tak betul ni ya. Masya Allah. Tengok siapa lagi ni? Dah ramai ke belum ni? Berapa orang? Saya pun tak tahu nak tengok berapa orang. Oh, 62 orang. Okay. The first time I'm using eCam. Thank you to Ridwan for helping me. Macam makcik pun kena buat ni semua kan. Nowadays everybody nak kena upgrade We have to upgrade our skills. InsyaAllah as long as kita nak belajar, kita akan tetap jadi orang-orang yang apa tu attract ilmu lah. Kita akan dapat ilmu akan masuk asalkan kita nak kan. It wasn't easy actually ya. Dah 2-3 hari ni kelakar-kelakar lah, very funny but not bad. Very good. Okay, ada selesai setengah pula. Okay, dah tengah dah. Saya ada supervisor. Supervisor telling me tok tengah lah, tok gitu, tok gini. Masya Allah. Mariadin Singapura, Pirbai Singapura, Septin Elka, apa khabar Pak Eka? Masya Allah, Pak Eka pada Pekanbaru. Syukuria. Ya, makin muda alhamdulillah, sama-sama awak lebih muda kan? Khairul, orang KL, orang Singapura, Masya Allah, ramai. Alhamdulillah. Okay. Go on, you have to your camera. Malulah nak dekat-dekat kamera kan. Kita ni kan bukan flawless kan. Apalah, maafkan aja lah kalau tak flawless. Kita pun memang orang jenis memang tak flawless ya. Apa nak buat? Tapi okey, mungkin lebih lebih interaktif ya kalau kat depan-depan macam ni mungkin ya, insya-Allah. Okey, so today ada topik yang terburu-buru ni buat ni. Sebenarnya saya tak ada saya tak ada tools kan. Tools saya dah simpan kan, proses nak pindah. Jadi saya terpaksa beli semua baru beli kamera, beli handphone, beli mikrofon, beli apa semua dan tak tahu buat. So pasang sembarang sahaja. Alhamdulillah dah boleh juga. Jadi so the topic today that I'm going to share with you is something that is very important, benda yang sangat penting, yang mana saya harap anda dapat ambil catatan juga dan anda tulis sekali dekat komen juga supaya nanti you can screenshot your comments. Itu anda boleh buat status WhatsApp status seperti dia diajar pada GID Ratu kan. Jadi macam-macam cara kita boleh buat untuk kita nak bina bisnes kita ni dengan cara sekarang online lah. Main pakai jari-jari je. Tak payah susah-susah nak jalan kaki. Saya tak pakai kasut pun kat rumah. Pakai pun seluar pun kelakar. Tak nampak. Allahu Akbar. Ni mata cantik je lah. Alhamdulillah. Ni baru jumpa ni, dah lama hilang. Okay, so the topic today is kenapa saya pilih For Life dan kenapa anda juga berada di For Life dan kenapa anda perlu tahu kenapa anda pilih For Life. Kan kalau pasal apa? Kalau kita dah dalam sesuatu tapi kita sama-sama, means kita not sure, kita buat ikut-ikut aja. Dia susah nak jadi besar, kan? Anda lihat sendiri kita di sini ada jadi gold, jadi platinum kan? Alangkah jadi international diamond saja pun dah sangat-sangat besar di sini. Bonus memang luar biasa lah. Kalau orang For Life ni kita memang bersyukur sangat, kita punya Allah Ta'ala kasih kita bonus yang sangat-sangat bagus. Allahu Akbar. Adik Sadiq kacau saya, dia kata saya dah lari ke bulan ya. Lari dari downline. Tak adalah. Downline sentiasa di hati. Kan? Kalau tak nampak di mata, ada di hati. Saya sentiasa mendoakan. Kan? So, doa Allah beli dah sukses kepada kumpulan winners semua, downline tim-tim kita yang luar biasa. Pasal apa? Kita sukses bersama di sini. Anda sukses, saya sukses, anda sukses. Kan? Sama-sama sihat, sama-sama sukses. InsyaAllah. Itu yang kita nak. So, okay. So, the topic is why kenapa kita pilih For Life dan insyaAllah I want you to, lepas ni ada banyak ilmu apa yang kita nak sampaikan tentang For Life. Okay, this slide is tier 1 $50 tier. Maknanya apa, baru buat. Jadi I will make it better. Okay, I will improve. So hari ni I am doing my best. We always do our best kan, tapi we can always be better, betul? Kan, dalam kehidupan ni mesti ada improvement setiap hari. Hari besok perlu lebih baik daripada hari ini dan hari ini perlu lebih baik dari hari semalam. Betul? So the slides is tier 1 slides. So saya akan mulakan ya.
Inshallah, it's good for you and it's good for me. I touch base also by doing these slides today. Okay, so slides is command 4. Let's start. Dah ada 2. Macam sama alah, rupanya favourite colour. Favourite colour. Okay. So the topic is why for life is your best choice. Okay, nak tanya dulu, saya cakap ni terlalu cepat tak? Saya ni banyak orang komplain cakap cepat sangat. Cuba tengok, cuba jawab kat situ, cepat ke atau okey ke, nak slow sikit ke? Nanti nak slow saya nak kena reduce my battery sikit. Bateri saya ni laju, overcharge ni minum pulaknya. Kalau Tuan Sadiq ada dia punya kopi ni, saya punya ni ini yang betul-betul ni collagen. Okay, collagen plus yogurt. Collagen plus yogurt. Pasal saya, this is Rio Vida, Rio Vida sticks plus Energy Go stick plus Tea for Life. 3 macam campur sini, buat tiap-tiap hari, simpan dalam fridge. Dan lepas tu bila malam saya akan campur dengan collagen, dan saya suka campur dengan yogurt sikit. Saya pakai favorite yogurt kan, macam apa, lasi-lasi. Jadi nak minum ni kena goncang ni. Jadi ni. Lepas tu minumlah sikit. Bismillah. Bismillah. Cuba minum. Alhamdulillah, jangan ada misai pula Okay. So why for life is your best choice? Okay, masa pun dah berlalu berapa minit ni? Where's the time tak tahu. Oh, okay, 10 minutes. Alright, very good. Kenapa kita pilih for life? Okay, ada beberapa kriteria kan yang kita perlu kita perlu faham tentang for life ni, yang mana bukan saja for life, kita nak pilih MLM, kita kena tahu benda ni, because if you do not kalau tak faham, kita akan masuk ke tempat-tempat yang salah, masuk ke jurang-jurang yang salah, yang mana kita akan buang banyak masa tu berharga, seperti banyak training yang dilakukan oleh PID Sadiq sebelum ni. Masa sangat berharga, jadi kalau kita buang masa 2 tahun 3 tahun, waktu habis. Apalagi kalau business, any business that you do, it takes about 10 years, because most businesses akan gulung tikar dalam masa 2 tahun, actually 5 years, actually 95% business akan gulung tikar. Kalian boleh bayangkan tak? Maknanya dalam 5 tahun 95% business akan bankrupt lah, bangkrut. Maknanya apa? Maknanya susah ni bisnes. Jadi kita jangan pilih yang salah, masuk tempat salah, kita akan buang masa, kita akan buang semualah tenaga apa semua, buang, especially about time. Time is so precious. So before I start, I kenalkan dulu ni my very very special glorious upline saya. Ini Linda Emerson. Ni nampak tak kesel saya, nampak tak? Nampak kesel tak? Nampak lah, must be This is my direct upline, Linda Emerson. This is her upline. This is Jeff, and this is Jeff ni upline, Dave Daughtry. These are platinum. Semasa saya kenal diorang pun masih saya pun dah lupa lah, gold agaknya. Linda was presidential diamond, and it was a nice long journey lah. Okay, so saya kenalkan ni lah orang-orang yang telah ini, dan juga of course saya punya mentor-mentor juga, termasuk especially my special mentor arwah abang saya, yang ajarkan seluruh keluarga kita tentang the magic of MLM, the magic of passive income. Sebenarnya sebelum tu kita semua tak tahu pun what is passive income, what is residual income. Jadi kalau siapa yang ajar anda tentang benda ni, anda kena berterima kasih pada orang tu. Sebab apa? Inilah orang-orang yang sedangnya dalam proses menukar hidup anda. Seperti you saw the video yang what's his name yang The Secret tu, Bob Proctor kan. He said the day that he met the guy yang ceritakan tentang network marketing is the day that he changed his life. Jadi maknanya memang kita boleh berubah kat sini. Hidup saya dah berubah, hidup adik berubah, hidup Akram berubah, hidup kita punya JID kita semua special tau. JID Rashid, JID Salim, JID Ridwan. Ini orang-orang semua macam memang hidup memang berubah lah. Memang berubah. Maknanya kalau kita nak harapkan pada satu tempat lain, peluang lain, saya tak tahulah kat mana lagi boleh dapat something like this yang boleh berubah hidup kita. So this is really, really, truly, truly special. So I want you to really cakap orang putih sikit boleh orang putih. Supaya apa? Biar pandai semua bahasa ya. Indonesia bisa, Melayu boleh, orang putih pun boleh. Okay? So okay, these are my very nice uplines. Of course, my Arab brother, and of course, PID Sadiq Din. He's also my mentor. Walaupun he's my downline kat sini, I'm so lucky, so blessed.
to have such a hardworking, wonderful, amazing leader. But he's my mentor because he started MLM way before me, 5 tahun sebelum saya, dan saya tengok mereka ni, saya perhatikan waktu saya buat benda lain, perhatikan how they do it, and I know that it's good. Okay, saya tanya anda lah ni saya lah dulu. Anda kat mana Yang mana ni? Have time, no money. Have money, no time. No time, no money agaknya Itu yang paling worst No time, no money ni nombor 3 ni. Yang ni. Kesal tak nampak Alah geram aku lah ni. No time, no money. Itu yang banyak orang yang masalah kan. Tapi kita nak yang kosong, yang keempat, yang saya duduk dekat tu, yang tempat ni. But that's what we want. Okay, number 4. Okay. Sebab apa kalau tak, kebanyakan kita macam gini lah, betul tak? Siapa setuju ni? Masa tu hari lah, masa boleh kerja kan. This is our situation kan. Kerja, stres macam nak pingsan, gaji gitu-gitu je, betul tak? So we have to find a way out kan. We find a way out. We find cara untuk keluarkan diri kita daripada ini kita terjebak dekat sini. Sama tak? Gigi suruh habis terkeluar. Inilah kehidupan kebanyakan orang. Hidup stres, gaji sikit, duit tak ada, masa tak ada, seumur pun tak ada, keluarga pun tak boleh. Very difficult life, okay? So that's why we have to change. So sekarang kita nak yang ni lah. Alamak, tak nampak pula slide aku ni, yang bawah ni, enjoy yang kat muka saya tu lah. Kita nak yang keempat. Have money, have time. Siapa nak have money, have time? This is what we're going to teach you. This is the magic of this business. You have money and you have time. Kan seronok have money, have time. Kan? Banyak orang lain tak ada duit, tak ada masa. Ada duit. Yang kelakar ni yang have time, no money lagi. Kelakar. Pakai necktie kan. Sian dia. Baju pun tak ada. Bulu dada banyak. Alright. Alamak, ada orang kata Puan PID mengilai. Masya Allah. Macam putih anak pula mengilai pula. Inilah cara saya memang kan. Okay. Bersepai gigi. Okay. This is my background. 10 tahun saya dalam market research. So after sekolah dulu saya memang in market research. Saya buat fieldwork bertahun-tahun. Fieldwork tu angkat barang, pergi rumah orang, angkat questionnaire, tanya orang. Itu saya buat bertahun-tahun tau. Jadi ketuk-ketuk pintu ni ada. Kerja ketuk pintu ni kerja biasalah. That's how I've lived my life actually kan. Dululah masa muda, masa kuat naik tangga turun tangga kan. Sekarang naik tangga tengok je senyum je. Lepas tu saya cari satu something different lah. Saya nak kena keluar daripada situ sebab apa? Gaji sekian-sekian saja kan. Gaji okey lah. Zaman tu saya rasa macam dah okey sangat lah kot. Tapi I was looking for something better because I already understood. Because I went to school, I went to SIM. Habis saya tengok diorang banyak my Chinese friends, my students, diorang yang ada bisnes sendiri, yang ada salesman kan. Habis bila kita, you know that most of the project saya yang kena buat tau. Pasal saya yang pandai sikit lah kot. Also I can do English very well and such things kan. But gaji saya yang paling kecil sekali. My gaji was the smallest one. So, yang lain-lain tu semua gaji besar-besar. Jadi saya ask myself macam mana something is wrong somewhere. Ada yang tak kena tau ni Ada yang kehidupan kita ni ada yang silap lah cara. So saya cari solution. Itu yang pertama saya cakap, okay, kawan-kawan saya ajak masuk buat property. So I buat property lah. Buat property for 6 years. Buat property. After that, of course, was good. Tapi I tinggalkan lah juga ya. Saya tinggalkan sebab tak sesuai pada jiwa saya lah. Ada a lot of things in that line yang tak sesuai pada jiwa saya. Dan saya tak tenteram. Dia kata aman, tak tenteram. I'm not happy. Allah. Jadi saya keluar. Okay. Lepas tu saya buat MLM. Masa property saya buat MLM for part time for 1 year 1997. Lepas tu full time from 1998 sampai 2020. Jadi umur saya dengan umur for life sama tau dalam MLM. So my first MLM saya buat 2 tahun. Okay, 2 tahun. Yang tahu-tahulah saya tak payah cerita. Second MLM itu saya pioneer daripada US. Saya bawa benda tu dekat Singapore. Saya buat sendiri, buat daripada rumah, buka office sendiri, buat training centers apa semua. For 4 years I was doing that. But after 2 years I know I have to go somewhere else because saya dah ada ilmu lagi. I'm looking for something because I know there is something that I want that, you know, orang kau kata banyak orang boleh buat 5-figure income, people can do 6-figure income. I need to know that it's there. I need to know that there's a clear target for me. Kalau target tu tak ada, means there's something wrong with it. So, saya mencari yang lain. So, ini saya tak boleh panjang cerita lah pasal nanti masa pun habis. So, anyway, so I was looking for something. After the second year, looking for something. So, it took me about more than 1 year, nearly 2 years to decide untuk betul-betul pilih for life. Saya pilih for life ni tau. Pasal apa? Banyak tau yang datang. Dan saya join beberapa tau.
So I join a few MLMs from US that time. Cuma tak ada orang tahu lah. Saya tak kasi tahu downline semua pasal apa, nanti porak-peranda kan. So I join untuk tahu sendiri je. But I decided on For Life. I decided For Life is the best one. Alhamdulillah. Ialah dia istihara kan, solat hajat apa semua lah kan, kita nak buat ni kan, kita nak kena complete lah, minta Allah Ta'ala kasih ngomong cepat kali ya Allah, jadi mau slow nanti baterinya ya turun itulah masalahnya ni. Jadi Allah yang pilihkan untuk untuk saya di For Life, dan alhamdulillah lepas itu adik-adik pun semua pun bersetuju ya. Macam Puan Sadiq suka cakap, setuju tak? Kalau semua perlu setuju. Ya. Alhamdulillah kita setuju. Yang setuju kita buat. So from 1998 to 2020, 22 tahun saya dalam MLM. Mana tangan saya ni? 22 tahun, dan 16 years dalam For Life. Okay. So okay. Nah, sekarang saya nak cerita. Kita buat bisnes ni kan, dia sama macam kita berkebun tau. Saya nak awak bayangkan kalau kita nak berkebun berkebun kita perlu, pertama kita perlu tanah kan. Tanah kita perlu yang baik. Tanah tu betul-betul yang betul cantik, fertile, tempat yang bagus. Lepas tu kita nak ada biji benih yang baik kan. Kita nak ada cuaca yang baik. Kita nak ada diri kita yang baik dekat tanah tu. And it takes time. Kalau kita nak buat kebun durian, kebun yang baik-baik ni, it takes time. Dia tak akan tiba-tiba kita tanam hari ni, besok dia akan besar. Tak ada. Kita kena jaga, nourish tempat tu, jaga tanah kita, jaga kebun kita, jaga benih tu, jaga pokok yang itu. Baru lama-lama nanti dia akan jadi. Okay, bila dia dah jadi, dia jadi kebun yang cantik, itulah baru kita dapat hasil. Dan hasil yang nama passive income. Allah Ta'ala dah ciptakan macam gitu. Buah tu, dia pokok tu berbuah, nanti berbuah, terus berbuah, dan kita akan dapat hasil tu. Hasil tu akan terus datang. That's the magic. Allah dah tunjuk kita magic of passive income is ini dalam kita berkebun ni is passive income actually. It's the simplest, paling mudah punya explanation. Pasal explanation banyak yang complicated ni, kebun semua orang tahulah, semua orang pun tahu, korek lubang, taruh biji, siram jaga. Kalau tanah tu batu kan, tempat tu banyak duri, tempat tu kena hujan, biji benih tu lari, you tak jaga, itu semua orang faham. So apa yang kita nak buat dalam kita berkebun ni, mungkin ini je satu topik pun mungkin 1 jam tak habis, because I listen to Jim Rohn about this. It's so fascinating this topic. So dia macam gitu. Jadi memang it takes time. It's a business that really perlukan masa. Tapi banyak orang dia silap lah. Dia kata, saya buat MLM. Dia melompat-lompat ni. I think Sadiq cover tu kan. Dia melompat-lompat banyak company. Pasal apa? Pasal dia tak tahu what's the real MLM. Yang kita tengok yang kat screen ni, this is not network marketing. Ni semua skim cepat papa. Papa. Tahu tak Indonesia apa cakap apa cepat miskin lah. Cepat miskin, cepat bangkrut lah. Dan ini banyak orang dia tak faham. Dia fikir this is network marketing. No, this is not network marketing. This is scam. Dia curi konsep. Macam network marketing ni. Lepas itu dia macam-macam ada kan, tengok banyak orang. Habis yang ada pakai apa? Pakai Mekah Madinah lah, pakai apalah, pakai air apalah, air jampi lah kan. Macam-macam benda dia akan pakai. Why? Because they want to trick you punya emosi. Dia kata, ni Mekah punya. Ni ustaz baca punya, you know. You must use your brain. Pakai otak, pakai akal. Akal ada, pakai akal. Jadi that's why ada ilmu kan. Kalau tak ada ilmu, you tak boleh nak pakai lah. Akal tu tak boleh nak sambung pasal ilmu tak ada. So itu soal ada tak ada. Cakap Kelantan pula jadi. Ilmu nak kena ada, baru kita jadi kerja kita. Kan orang Kelantan? Boleh? Ni tengok kawan kita Amy. Amy ni kawan saya tau. Masa saya muda-muda dulu. Amy, kalau you ada, you tengok saya kat Facebook, lagi hello dengan saya. Dulu dia kawan saya. Masa muda-muda lah. Okay. Sekarang jumpa pun tak kenal agaknya. Dah lama sangat. Okay. So MLM ni macam dia kebun tadi, dan dia juga macam marathon. Jadi marathon ni benda yang pelarian yang berapa puluh kilometer yang betul nak kena ada betul-betul stamina, daya tahan. Tak boleh give up. Dan dalam marathon banyak orang akan give up. Banyak orang akan give up. Dan orang tu give up sebab apa? Sebab tak cukup persiapan. Tak cukup ilmu pun tak cukup. That's the reason why they give up. So if you have enough, you will not give up. InsyaAllah. Okay. So ni dia kriteria pilih business network marketing untuk anda mendapat sukses yang besar. Okay. Sukses yang mana? Sukses yang besar. Atau kan cakap orang Melaka, sukses yang besar.
Kalau cakap Indonesia, sukses yang besar. Very big success for you. Okay, saya doakan dulu lah awak, insyaAllah. Semua yang ada kat hari ni ada berapa sekarang? 142 orang Apa sahaja sikit sangat ni? Saya ingatkan 1,420. Panggil lah kawan-kawan lain lagi. Tag diorang kat situ. Saya doakan anda semua dapat sukses yang besar. Okay, kriteria memilih bisnes MLM ini. Okay. Ada beberapa kriteria lah. Tapi ni yang penting lah ya. Syarikat nak kena tepat. You need to be in the right company. Because kalau syarikat tak tepat, anda akan kecewa. Anda akan kecundang. Anda akan kecundang bersama dengan syarikat tu. Pasal syarikat banyak yang akan hangus. Atau tak hangus pun, dia tidak akan memberikan kita yang mana kita nak dalam bisnes ni. Okay? Dan produk, nak kena produk yang tepat. Nanti saya akan go through satu-satu kenapa saya cakap produk tepat. Plan pemasaran nak kena betul-betul bagus banget. Ya, plan pemasaran nak kena tip-top, betul-betul bagus Kalau tak bagus, letih kita buat Support system must be very good because you need support system to do the business. Tak ada support system, siapa nak tolong? Kan? You need the support system from the company, you need the support system from your team. Macam kita Winners kan? Winners team kita ada support system. Ni support system lah ni. Ini hari ini ni. Yang biasa-biasa yang Tuan Sadiq buat, yang Cik Edi Rashid, yang Cik Edi Ridwan kan, Ratu, Tuan Ri Kurnia, Budi Kuang, all these people. This is the support system. Banyak lagi support system kita, okay? So this is the support system. Okay, please tag your friends ajak your friends masuk ni. Kita baru nak start tak ni? Lagi tadi celoteh dah 25 minit lah. Belum masuk lagi. Ni baru nak masuk lah. Okay, so and then timing factor. And the important thing is also what? You factor. You factor apa? Kita lah, diri kita ni. Kalau semua pun bagus, syarikat bagus, produk bagus, plan bagus, support system bagus, timing semua dah cantik, kitanya tak senonoh. Tak boleh juga. So the you factor is actually the most important factor lah. Betul tak? Because ni semua benda kita boleh cari, tapi you tu kita, diri kita ni nak kena siap untuk jadi orang yang sukses. Means that kita dah tanamkan diri kita, saya orang sukses. Saya orang yang akan berjaya. Saya berjaya sangat besar di sini. You masuk dengan niat itu, insya-Allah dia akan jadi. Okay? So ini dia punya ni. Okay, syarikat. Okay, ini just hilang yang bawah punya macam mana ni? Okay, tak apa. So pertama, syarikat tu mesti nak lebih daripada 5 tahun. Okay, this is satu penting Kalau maknanya orang dia kata, oh marilah join yang ni, baru company baru you dapat jadi 001. Alamak, 001 tu dengan dia sekali bankrupt. Okay, tak boleh. The company must prove itself first. It takes about 5 years for 5% of the company to be successful. Faham? So maknanya 95% tu dah tolak dah pun. Jadi kita nak selamatkan diri kita, jangan kita buang masa dengan yang macam gitu. Okay? It's too risky lah. It's too risky. So kami mesti 5 years. Management nak kena berpengalaman. Management mesti berpengalaman. Kalau tak berpengalaman management, macam just orang tu katakan dia datuk ni. Datuk lah. Dia bukan orang yang dah buat MLM. Dia pengalaman MLM, dia nak kena kerja dalam MLM bertahun-tahun dulu. Dia nak kena gini sampai masa dia dah banyak ilmu, barulah dia boleh buka satu network marketing company yang bagus. Tiba-tiba je dia datuk ni tiba-tiba dia buka multi level. Mana boleh? Mana dia punya experience? Kan, lepas tu dia main bos saja semua pakai business. Kalau pakai bohong tak akan pergi jauh. Okay, you cannot survive on bohong. Okay, business semua nak kena based on facts, based on benda yang real. Okay, so bila orang tu tak ada ilmu, dia akan pakai apa? Dia akan pakai silap mata lah. So kita tak nak bisnes silap mata, it's not real. So management berpengalaman, must have a global market and expansion. Maknanya dunia ni besar sekarang, kita semua boleh pakai ni sekarang, pakai eCam, pakai Facebook Live, pakai Zoom and such things. You need to be able to talk to people. You are able to, anda boleh berbual dengan orang di mana pun sekarang. Jadi kalau bisnes kita tak global, rugilah kan. Kawan-kawan kita dah banyak kat Australia, kat US, kat Canada, kat mana. Macam kita saudara pun ada kat sana sini. So it needs to be global. Lepas tu apa? You need to have a seamless business plan. Seamless maknanya apa? Maknanya dia kena satu plan untuk semua negeri tu. Kalau plan dia beza-beza sana, kadang-kadang perlu ada beza sikit Pasal apa? Pasal company, pasal pemerintah. Pemerintah kadang-kadang ada kontrol sikit. So macam For Life contoh, bonus dia besar. Some countries dia punya bonus tak boleh setinggi tu pun. Kelakar kan. Pasal For Life punya bonus besar tu, punya pasar pun kadang-kadang jadi masalah juga. So dia kena
alter sikit. But generally 98-99% kita punya marketing plan is seamless. Maknanya same plan is used in all the countries in the world. Semua negeri pakai plan yang sama. Okay, so senang, kita tak pening kepala nak faham tu, nak faham ni. Cuma kita nak faham dia punya exchange rate je, itu je, senang. Lepas tu apa, global accreditation. Jadi company tu nak kena apa, dia nak kena ada dia nak kena ada apa tu, macam accreditation macam dia macam MLM ni kan. Okay, contoh apa tu, direct selling, World Direct Selling Association, dia nak kena masuk dekat situ kan. Dia nak kena di apa ya word dia, susah betul lah, diiktiraf oleh badan-badan dalam industri ni kan. Kalau tidak, then they are nobody, so then you have a problem also, because tak jadi nanti special lah. Okay, dan lepas tu if possible company yang really strive for excellence, yang dia akan menang banyak-banyak award. Okay, itu baru kita seronok lah. Ni saya punya slide ni macam mana, boleh tak saya kecilkan dia sikit kot? Tak boleh hilang lah dia. Saya punya kat bawah tu dah hilang lah, tapi tak apalah. Okay, tak apa, sabar je. Okay, ni dia management kita, for life management berpengalaman. You tengok David Lisenby. David Lisenby ni dia dulu daripada 2 MLM sebelumnya kan, and he was the co-founder of Enrich, and also he was in Nature Sunshine actually. So Steve tu pun dalam MLM sebelum ini, saya dah lupa yang mana lah and then Danny Lee sekarang dia CEO. He was with For Life for many years. Dia bekerja dengan For Life bertahun-tahun. So dah dapat banyak pengalaman, yang mana dari situ baru dia sekarang menjadi CEO. Pasal dia dah terima pengalaman, dan all these people are still there with the company. Lisenby is still there. Bianca is phenomenal, amazing lady kan, dengan dia punya pengalaman dia. And Steve tu is still there. Semua ada kat sini, dan ni orang-orang yang memang peneraju yang terbaik. Jadi kita we don't have to worry, because we know that we are in good hands with them. Okay, tengok punya company started in 1998, 1998 tu masa dia buka company ni. Kebanyakan company dia nak buka kan, dia biasanya kalau dia normal biasa dia tak cukup duit dia harus pakai hutang lah. Company berhutang memang berbahaya tau. Bila ada masalah ekonomi, dia pun akan so that's the problem. So For Life started 1998, dia debt free, tidak berhutang, dan dia boleh buka lagi yang atas tu, yang the old building kan, the bawah tu is a new building. So dia dah buka dia punya new building lagi, manufacturing facility sendiri punya sendiri punya manufacturing. Maknanya you tak payah hantar keluar. You see, manufacturing sendiri is very important. Sebab apa? Pasal you boleh jaga quality. Okay, kalau manufacturing kat luar, nanti on product kita bercakap pasal ni, very dangerous. Okay, and For Life buka dia punya R&D and lab sendiri punya. So dia punya lab cost more than $1 million, and it's all debt free, it's all bayar, tak ada hutang punya. It's our own scientists, our own lab, everything sendiri punya. So it's very difficult to lawan tau. Jadi kalau orang kan cakap dia nak cakap MLM, kita bukan nak merendahkan MLM lain. Everybody also, company semua orang pun boleh buat apa dia suka. Tapi kalau you dah bandingkan, you look at the facts, we are unbeatable, you know. Okay, we are unbeatable. We are really, for me lah kan, sampai sekarang pun the best of the best. For Life is always getting better kan. Dah 16 tahun, dia always continue. For me 16 tahun kat sini, it always have improve and increase in excellence. Terus meningkat. Ni dia punya office dia, you tengok berapa banyak more than seamless kan, more than 120 countries around the world. Maknanya contohlah kita ada kawan dekat macam one of the Timika kan, mana dia qualify, dia telefon saya, Kak, saya punya ni ada saudara mau join ini di Spanyol, kakak bisa bantu? Bantulah, I carikan dia punya link apa semua, I buatkan dia punya link, cakap okay, you suruh kawan you join kat sini. Join dekat link tu. So website dia semua Spanyol website. So bila kawan dia join kat Spain tu, dia dapat lah. That's her downline, you see. So it can be anywhere in the world, and your business is now really a global business kan. Macam saya contohnya ada group dekat, of course, Indonesia lah, Malaysia, Singapore, Indonesia and India kan. India ada sikit, yang lain-lain ada sikit-sikit lah. Canada ada sikit, Australia ada sikit lah. Pasal kita pun yang kenal-kenal je, kita tak really bill kan. Kalau kita nak bill boleh kan, kat sini je pun dah tak cukup masa nak bill lah, tahu tak? Okay, so the plan must be seamless. Kalau tak seamless, you ada pun business kat banyak-banyak negeri ni kan, ada Assalamualaikum daripada China tu, kita punya
No Sherin, ni apa tu, Juwita punya downline kan, Juwita punya success line, she is in China. I hope you pergi ajak orang China banyak ni kena makan immune system product sekarang ni. So it can be anywhere in the world. So that's the amazing thing kan. So semua kat negeri-negeri ni you can ada kawan Siko ke kat New Zealand ke kat mana ke, you can talk to them. You can send them information, you can do Zoom call, semua free. Zoom call pun free kan sekarang. You can do a lot of things free, very easy, send information, take the slide, do your training, belajar. Saya pun boleh belajar, saya pun dah nenek-nenek tau. Kalau saya ni boleh belajar, awak tak boleh belajar, malu tau. Betul tak? Nak kena belajar, okay? Nak kena belajar, right. So ni satu lagi, For Life. You see, look at this. For Life ni, you know, Inc. 500. Inc. 500 is a magazine that lists all the fastest growing companies in the US. So this magazine, they list companies yang dah 5 years old. Why? Because belum 5 years old, dia tak boleh terbukti lagi. Bisa dia akan boleh tutup kan. For Life was listed at the time 5 years old. Masa tahun tu 2003. For Life was listed at number 15. And in that list of 500 companies tu, For Life was the only MLM listed down there. And the history dalam sejarah Inc. 500 network marketing company, ini adalah tangga tertinggi yang pernah duduk MLM ni dalam Inc. 500. For Life pegang that title. You know pertumbuhan dia that 5 years 6,000%. Wah, so amazing, isn't it? So amazing, it's truly amazing. Masa saya tengok this information, saya cakap, wah, this must be a special company lah kan. There must be masa tu kita tak faham sangat pasal produk kan. Sebab I know there's something special about this company. Why? Because boleh dapat macam ni semua. So it's really something special. Dan sekarang, ni dah tahun 2020, For Life pun umur dah 22 tahun. Berapa banyak award For Life dah dapat. Saya pun tak boleh nak baca. Awak bacalah sendiri banyak-banyak tu. Ni lagi. Tengok. American Business Award for Best New Product, Utah Genius Award, Philanthropy Award, Nutrition Business Journal Philanthropy Award. Silver award ceremony pula Golden Bridge Award. Golden Bridge pun ada kena baca kecil dia apa makna cerita ni sebab tak ada. Gold Telly Award for Videography, Best Immune System Supplements in USA. Best Immune System. Hai Natasha, how are you? Tiba-tiba ternampak nama dia. Namanya Law of Attraction kan. Amazing. So, best immune system supplements in the USA. Ni nanti kita masuk part timing factor tadi lah. See, this is so amazing. We already, kita dah the best in US tau. US berapa banyak company, beribu-ribu company ada dekat US. And For Life is the best. Wah, kita dah beruntung lah, kita dah dapat yang terbaik lah ni sekarang. Ni lagi. This one say, best health and fitness supplement provider. Sekarang pasal fitness pun masuk pasal apa? Pasal dah keluar ProTF that time kan. You see ProTF tu, saya tak ada slide dia lah tu. Saya kata slide saya baru tier 1, $50 tier. Okay, tak apa, nanti saya naik tier 2, tier 3 ya. Tengok semua. Fitness, our fitness product ProTF is used by world class Olympians. Olympic champions semua dia pakai kita punya ProTF tau. So it's not bukan calang-calang product. Our products are all tested in third party labs now. Even our new product, for example, kita punya skincare kan, kita punya aqua dan kita punya collagen, these products are tested tau. Jadi kita boleh kita tengok dia punya study. It's not just macam company tu buat je. It's not like that. They make sure that this is the best of the best. In their test, they want to give you the products yang dia kata, produk ni you don't worry about nak pasarkan because this is the best of the best. Okay? Jadi kita syukur sangatlah, Masya Allah, bersyukur sangat. Kita dah beruntung lah kita dekat sini produk yang terbaik kan. Skincare pun terbaik. Saya pun tengok muka pun dah improve kan. Alhamdulillah. Makan collagen kan. Pakai aqua. Dah pakai aqua ni sekarang. Alhamdulillah. I love it. I really love it. Siapa-siapa belum pakai tu, make sure you pakai. I think for me is the best. Sekarang is really very good. Pasal dulu Indomie ada banyak, ada few things saya tak boleh pakai kan. Macam kering sikit apa semua. Tapi aqua ni saya boleh pakai semua lah. Alhamdulillah. Very, very good. So this is the company. It's so amazing. So that's the syarikat. Okay. That's the syarikat part tadi. So macam mana you tengok syarikat part tu? Bagus sangat tak? Rasa macam nak join tak? Awak-awak ni semua dah join kan sebenarnya? Ajak kawan-kawan ni yang belum join ni. Kesian diorang kan. Tercari-cari dekat luar sana tu. Cari mana peluang nak merubah hidup ni kan. Padahal ni depan mata dah peluang ni. Masya Allah. So wonderful. So wonderful. Okay, produk.
produk, kalau you nak ada nak bertahan dalam ini kan business competition. Malaysia je berapa ribu ada MLM, beribu tau, bukan puluh-puluh, beribu, banyak sangat. So you need to have a product that is special. Jadi kat sini ada satu benda yang kita namakan uniqueness. Unique tu macam benda yang macam something dia luar biasa, special tu, dia macam kategori dia sendiri je. Okay, macam 4Life contoh, dia tak boleh kategori pun. You cannot even call it nutritional supplement whatever. Dia kena keluar, they have to, when they write about 4Life, they have to give a new category. Namanya apa? Transferceutical science. Pasal apa? Because this ability to transfer immunity tak ada di produk lain. Nothing like this in the market, in the world, anywhere. Okay, this is the only place that you can find this transferceutical science. It's so amazing. That's why it's unique. Lepas tu dah unique tu, 4Life pula patent benda tu. This patent actually last time was scientist yang pegang. Okay, tapi 4Life ni pandai lah, bagus lah, alhamdulillah, syukur. Management dia bagus pengalaman. After some time, bila diorang punya patent dah itu, 4Life take over and beli tu patent. Jadi patent sekarang is milik 4Life. And 4Life also develop new technologies in this science. Buat patent baru lagi. Contoh yang telur, for example, dalam telur tu 4Life patent. Wah. Jadi 4Life ada banyak patent sekarang, international patents ya. Jadi kita protected lah business kita kan. Pasal apa? Kalau produk tak patent, orang boleh copy kan. Nanti orang copy dah competition banyak. Alah, leceh lah, letih nak buat kan. So you have something unique and patented. Itu nombor satu. Itu nombor satu je pun dah sangat-sangat dah terlalu bagus lah. Lepas tu nombor 2, highly consumable. Highly consumable maknanya apa? Benda yang orang makan terus, makan terus. Hari ni makan, besok makan, lusa makan, tahun depan makan, lagi 5 tahun makan, lagi 10 tahun makan. Alamak. Kita buat MLM, marketing nak kena produk yang macam gitu. Produk yang orang terus makan. Kalau dia beli sekali macam cakap water filter tu marah pula. Tapi I mean that's a direct selling. Banyak orang salah faham kan, direct selling. You beli sekali. Lepas tu berapa lama you nak beli water filter? Beli sekali lah. Lepas tu apa? You kena tukar filter dia berapa? Once in how many months ke? Kan 6 months ke? 1 year ke? Jadi it's difficult that you kena sentiasa kerja nak cek customer baru. Yang ini you dah ajar, dah kasih faham tentang network marketing, faham tentang transfer factor ni. Dia akan beli setiap bulan. They will take every day for their family, for their children. Bila dah faham, orang akan makan. That's why our organisation dah 16 tahun kan, ada orang yang dah first year diorang join 2004, 2005 diorang join. You know, yang ada tu lepas tu dia pun dah menghilangkan diri lah. Kita tak jumpa dia pun kat mana. Tapi dia still buying until today. Banyak yang still buying until today. Masih membeli, masih belanja. Dia 100 point or now 125 lah of course sampai hari ni. That's the power of the product. Kan? Dia consumable tapi dia sangat-sangat bagus. Why? Number 3, quality tinggi. Okay, dan cepat berkesan. Because of the quality and effectiveness, orang akan terus beli. Jadi tak payah kita nak sibuk-sibuk cakap dengan orang lagi, awak belilah, yang bujuk rayu. Ini bukan bujuk rayu, bukan kekasih matair, bukan. This is business. You have something good, you show, you give all the information. Kalau you tak kasih information, kadang-kadang orang tak nak dengar betul. Tapi kalau tak dengar, tak apalah. Banyak berjuta-juta manusia kan kat luar sini. Cerita dengan orang yang nak dengar. Kadang-kadang orang tu belum siap nak dengar. Okay, tak apalah. Kesian dia masih nak makan apa-apa. Tak apalah. Suka hati dia, tak apa, dia tak matter. Tapi kalau kita jumpa orang, kita kena give full information. Jangan tak kasih information. Artinya kalau tak kasih information, lepas tu dia tak makan betul-betul, tak faham, lepas tu dia stop. You kena tanya diri dari kita lah. Mungkin kita ada silap. Kan? Okay. Lepas tu apa lagi yang bagusnya? Sesuai untuk semua usia. Produk kita, orang yang satu keluarga, bapa dia, mak dia, kakak dia, mak kakak ipar dia, abang ipar dia, mak dia, kakak dia punya lelaki. Nenek dia, atuk dia, anak dia, cucu dia, semua boleh makan. Kucing dia, saya ada 4 ekor kucing, semua. Kucing saya sebotol pun tak cukup TF tau. Makan banyak nak mak dia tu. Bila saya pegang je botol TF, dia kejar saya. Kami suka lagi dia. So my cats, kucing saya makan TF Advance and Bio FA. Okay, I kasih hari-hari. TF tu memang banyak lah. Every time I kasih food, I kasih. So produk yang consumable dan sesuai untuk semua usia dan sesuai untuk haiwan juga. Jadi orang yang ada anjing, satu orang dulu beli banyak beli sekali, rupanya dia kasih kuda. Dia kuda. Satu hari sebotol lah kalau kuda besar kan. Jadi boleh lah, ada kambing ada apa boleh boleh cuba kasih. Okay. Dan satu lagi, produk dia terbukti secara saintifik.
Okay, jadi kita nak cerita dengan orang, apa level pun kita boleh cerita, kita tak malu. Sebab apa? Bila kita ada produk yang saintifik ni, kadang-kadang ada orang tu dia macam apa, banyak songe, tahu tak? Betul tak? Banyak songe. Cuba cakap, banyak songe. Orang banyak songe ni leceh, tapi kalau kita keluarkan kita punya, kejap ni dia. Keluarkan, mana dia? Ni klik abstract ni. Hilang songe dia. Cakap dia, awak baca lah buku ni. Ambil silakan baca. Berapa banyak ada kajian saintifik dalam sini kan. Nanti saya akan cerita sikit lah. Okay. So kita produk terbukti secara saintifik dan juga dan harga berpatutan. Means it's not a crazy price product. You know that when they did dalam product training you will know lah. When they did the comparison between TF dengan interleukin kan for cancer, TF is able to untuk nak tingkatkan NK cell tu lebih tinggi daripada interleukin tu. Lebih tinggi. That one 1 bulan 2 shot $10,000 punya harga US dollar. $10,000. Kalau kita megadose 1 bulan mungkin 5-6 botol lah kita makan kalau ada cancer yang tahap tinggi kan. How much only kan? Sangat-sangat murah. Jadi sebenarnya bukan perbatutan saja, memang sangat-sangat murah. Okay, I will go through more detail about that. Okay, ini yang unik tadilah. Kita bukan produk apa herbal, vitamin, mineral apa semua. Itu semua bagus, bukan tak bagus. Tapi tak ada uniqueness, you see. The uniqueness ni yang jadikan dia special kan. This is molekul bijak. Molekul bijak apa tu? Immune IQ. Jadi ada benda nak cerita. What business are you doing? It's actually a product that increase your immune IQ. Orang tu pun pening sekejap. Adalah peluang nak cerita. Kalau tak unik macam cerita tu macam apa macam tak tahulah nak katakan macam nasi tak panas, air kopi tak panas kan, macam tak syok lah. Cakap tu minum air siap haus lah makcik berbual. Okey, untuk yang tak tahu ni tadi Revida Stick, Energy Go Sticks, Tea for Life, Collagen plus yogurt. Aku juga buat kerja ni Bismillah. Sedapnya. Sedap sangat. You all must try very sedap. Okay, satu biji TF boleh kena lebih pada 100,000. Masya Allah, 100,000 jenis kuman. You know the molecule that somebody asked me, Helmi, dia tanya saya, betul ke Puan Syari di there's one slide yang from 4Life yang 600 trillion molecule in transfer factor. That's how amazing our product is. That slide came from the company. Dia molecule ni benda yang halus sangat tau. Jadi you have trillions of molecules inside the capsule of transfer factor tu. Satu TF tu boleh kelam 100,000 jenis pathogen, kuman, virus, bakteria and all that. And you know what? Satu kapsul ni dengan kapsul ni dia tak mesti sama tau. Pengenalan dia can be beza-beza. Because these are all memory. Benda ni benda yang alami, you understand? So it's different. Everything is different. But the thing is that dia memang Allah dah ciptakan macam itulah. Nak cerita ni nanti complicated. But basically dia molekul yang dalam tu ada memory yang dia boleh kenal. Dia boleh kenal kuman. Jadi zaman-zaman sekarang ni yang paling penting. Discovery was in 1949 by Datuk Dr. Haji Sherwood Lawrence. This guy, this Dr. Sherwood Lawrence is the father of immunology. Tahu? The bapa of immunology. Dia yang jumpa transfer factor. Sebab apa dia kata transfer factor? Sebab transfer of immunity. Yang sekarang ni yang COVID ni kan, transfer of immunity dalam plasma tu kan, from person. Inilah dia, sama teknologi ni lah dia. Pasal dia tak nak pakai ni? Pasal apa? Pasal ni 4Life punya, tu pasal dia tak nak pakai. Tapi awak pergi hantarlah cerita tu mana-mana. Okay? Saya cakap bisik-bisik ni dengar ke tak dengar ni? Allahu Akbar. Tu Encik Akram cakap lebih banyak molekul dalam satu kapsul daripada bintang di langit. They mention it that day, you know. More molecules in TF than the stars in the galaxy in the sky, in the galaxy. Tak boleh nak bayang lah. Allah yang ciptakan tu pasal dia terlalu luar biasa Kalau manusia cipta tu kelakar-kelakar je lah. That's why transfer factor ni bukan benda yang di manufacture tau. Dia cuma benda yang dikeluarkan. Faham? Dia keluarkan, the process, the pattern is to keluarkan dia sahaja. It's still in its natural form. Kalau manusia buat tak akan jadi macam ni kan. Manusia is who are we kan, buat kelakar je kan. Okay, this is the advisory board. So this is the beautiful thing about 4Life. Dia ada
Health and Science Advisory Board. Ni adalah for life ada in-house scientist. Okay, dia ada dia punya of course CFO Dr. David Walmers, amazing guy. Dulu punya CFO pun suka sangat Dr. Kel. Kalau berduduk berbual dengan dia, saya pernah berbual dengan dia 5 jam tau. Banyak sangat ilmu dapat. So wonderful. So all these people are so amazing. Tapi on top of that, for life ada banyak doktor. These are all doctors, pakar-pakar dalam dia punya bidang tau. Bukan doktor sembarangan. These are all really at high level researchers and immunologists and cancer doctors and all that. Tapi people yang dah bertahun-tahun pengalaman, these people come to For Life and they duduk dalam For Life Advisory Board. So they use For Life products also in their practice, and also they give feedback to For Life, and also diorang ada their own meeting. Jadi For Life boleh sentiasa apa? Boleh sentiasa upgrade, boleh sentiasa improve. Why? Because there's this knowledge that's masuk. Knowledge ni tak berhenti masuk terus. Because For Life is attracting many wonderful health professionals, kan? Macam sekarang sports pun sama kan, all these wonderful sports sama lah juga. Because you need to give the best to the particular keperluan lah kan. Macam contoh macam sportsman, dia perlu macam ni, macam ni untuk kesihatan perlu macam ni. Jadi you nak merangkumi semua. Jadi For Life dia macam gitu, dia ada lengkap-lengkap ni semua. So you see the HSAB is so amazing orang-orang yang banyak pengalaman lah. Ni semua kita dah jumpa tau, orang-orang ni tau, macam Dr. Bennett kan, Dr. Townsend, and Dr. Townsend is an oncologist Dr. Edgar Guest, all these people. Ni semua biasa convention kita akan jumpa lah. Dulu-dulu kan kita selalu pergi convention kan. Okay. So apa lagi abstract tadi tu lah kan. Okay, Woodland Health Report dia panggil For Life apa? Okay, ini Woodland Health Report tu magazine saja. But it's written by scientists, this article. Dia panggil transfer factor ni apa? Miracle molecule. Dia cakap pun macam miracle molecule ajaib. Tapi memang ajaib lah. Kalau you dah kena demam, habis lepas tu dah budak biasa demam kan dah berhari-hari tak nak baik. Tapi kalau you kasih TF, insya-Allah berapa jam aja, kadang 2 jam, kadang 3 jam selesai. Saya dulu migraine bertahun-tahun migraine. Saya pernah kena sekali migraine tu tengah bambum. Saya tu jam saya try. Zaman tu kita baru kita tak banyak experience tau. Kita cuba je. Saya cuba makan 2 biji every hour saya makan. Dalam 4 jam baiklah. Alhamdulillah. Saya kata, tak pernah jumpa saya macam gini. Contoh orang luka diabetes ada. Dulu saya punya mitra-mitra saya di Padang banyak perawat-perawat dekat situ, dia kata tak pernah jumpa benda macam gini, yang daging yang dah rosak, infected tu dah jadi teruk punya, macam diabetes tu, ulcer dah parah lah kan, yang dah berbelas-belas tahun tak nak baik tau. Pergi klinik, pergi doktor, pergi bersihkan tapi tak baik. You tahu kasih TF, taruh TF makan dan taruh sapu kat situ, tabur kat situ, dalam 2-3 bulan lah insya-Allah tutup luka cantik, close. Tak boleh jumpa sih benda macam gini kan. That's why I say it's called a miracle molecule. Tak salah lah kan? Tak salah, it's called the miracle molecule. Cakap laju-laju nanti jadi miracle molecule. Miracle molecule. Tahu? Kalau Indonesia bilang molekul. Tajwid nak betul Nanti jangan cakap tajwid ni, nanti jangan terlupa ngaji pula ni bulan puasa ni Miracle molecule, so amazing. Okay, Russian pun dah buka nanti saya cerita pasal Russian lah kejap lagi, okay. Alright, lepas tu US, this product is listed in their physician's desk reference. Ni buku rujukan doktor. Jadi doktor di buku tebal ni. Dia bila nak refer dia boleh. That's why called reference. Physician's desk reference. Our products, whole range of our products listed dalam physician's desk reference or PDR. Dah bertahun-tahun it's listed, alright. Nah, di Rusia, produk ini adalah the first dietary supplement yang approved untuk digunakan di rumah sakit. Why? Because dia punya study was done actually from some of our scientists with some of the Russian scientists. They did a study together yang diorang jumpa the amazing ability to improve the immune system. They say they never found, tak pernah jumpa benda macam gini. So they approve for use in all their hospitals, and also dia keluarkan buku tadi tu yang kita tengok tadi. Buku tu boleh nampak tak ni? Ni buku tu yang methodological letter tu. That book is actually a letter that's written by the Ministry of Health and Social Development of Russian Federation. The use of transfer factor in immunorehabilitation. Nak sebut tu susah, nak kena banyak TF makan baru boleh sebut. Kan? Transfer factors used in immunorehabilitation after infection, inflammatory and somatic diseases. Boleh? Kalau boleh lah, insya-Allah.
Tak boleh praktis. Okay. Nah, ini yang kita kata tadi tentang terjangkau harga lah kan ya. Terjangkau harga. You see dia punya kekuatan dia. Ini for one bottle ni harga macam gini this TF. This is favorite lah, semua orang punya favorite. Mana kamera? Ni dia kamera dia. TF Advance. This one yang semua orang boleh makan punya ni. You see duit Malaysia baru 175 ringgit Indonesia 560,000. Singapore is $84. It's normal price lah for a quality product, tapi it's really sebenarnya very very cheap. Pasal you tengok dia punya kekuatan. You make satu boleh banding dengan 30 produk-produk lain, you know. So it's sangat-sangat jauh sekali. The kekuatan is sangat-sangat jauh, sangat-sangat. You tak boleh banding lah. You tak boleh banding. The quality is really very very high. Jadi kalau orang yang tak faham dia kata mahal, you explainkan dengan dia. That's why kata kita, kalau dah sakit, satu anak sakit, bapak tak pergi kerja, nanti kadang-kadang mak tak pergi kerja, dah bawa anak pergi klinik, anak tak pergi sekolah, itu semua you tak kira ke? Itu semua is your cost actually. Tapi you kasih makan TF sekejap aja, alhamdulillah dah okey. Dan lepas tu kita jangka panjang. Why we are eating benda ni? Untuk jangka panjang, supaya long term kita insya-Allah kita tak ada kena penyakit yang berat-berat. Kan? Jadi kita makan ni untuk protection, supaya imun kita sentiasa tinggi, sentiasa melawan, detox, lawan penyakit, betulkan hormon, anti stress. Semua ni dia kerja matikan sel-sel kanser insya-Allah. That's what it's supposed to do, supaya long term kita tak kena keluar duit berjual-jual rumah, bankrupt nak kena bayar hospital, faham? Because that's what happened to a lot of people. Dia tak faham, dia tak invest in kesihatan, maknanya you dah siap-siap untuk bayar nanti next time. Why? You know why? Pasal kita hidup zaman sekarang tak boleh nak lari lah, because penyakit ni ada di mana-mana lah zaman sekarang kan. Kita punya makanan, kita punya environment, kita punya semualah, everything, pencemaran dah terlalu banyak kan. So radiation especially now kan, terrible. So kita kena take this protection, okay? So this is the thing. Transfer factor akan berada, ni di ramalan saintis akan berada di setiap rumah. Tengok tak sekarang, betul tak? Sekarang ni tu banyak orang yang makan transfer factor sana sini. Banyak orang dah. Dan kita sekarang produk ni patented to for life. For life, who is for life? It's our partner. It's our business partner. Maknanya apa? Maknanya kita dengan apa yang for life punya kelebihan tu, kita ada kelebihan tu. Sama. Because we are partners. For life pattern maknanya pattern ni kita punya lah. For life punya kita kan for life. For life is us, we are for life, sama kan. For life family namanya kan. So kita dah beruntung sangat. Okay, we are sitting on something really really amazing, something really really special, okay? Okay, ni tadi budak-budak pun boleh makan senang. You tengok kat Indonesia ni pun sekarang I tell you, okay, saya tak nak cerita banyak yang ni lah, saya nak kata. You see, orang-orang yang macam kata orang aktor lah, yang ternama lah, yang terkenal lah, selebriti lah, apa pun, banyak dah masuk ke mereka. These people, dia orang akan choose the best of the best tau. Pasal dia orang ni pun, banyak orang offer dia macam-macam produk. Betul kan? Dan dia pun ada duit, dia mau beli apa pun dia punya suka, dia boleh beli. Kan? Tapi kenapa dia pilih for life? Kenapa dia pilih transfer factor? Because they know it's the best. That's the reason they take. So this guy, kan, wife dia kan positif kan. He was positive, dia makan TF, lepas tu dia negatif. So dia asingkan diri dia lah tadi, okay? So saya tak cerita banyak lah ni, you tengok sendiri lah ni cerita ni. Profesor Idrus ni sampai keluar dekat TV kan, he was positive. Dia pun orang offerkan dia transfer factor juga, TF plus, dia makan dan alhamdulillah he actually recovered. His case dia kata macam berat lah, dia dah semua pernafasan and all these issues kan, but he recovered. He was taking TF plus kan. This guy is Pak Menteri Cahaya Kumulo, ni Pak Menteri kat Indonesia. Tengok dekat atas meja dia tu ada apa tu, ada TF plus. So produk ni dah masuk sebenarnya kat Malaysia yalah, setahu saya lah, zaman dulu kita dulu kan, kerabat-kerabat ni pun dah masuk, menteri-menteri dah masuk, cuma tak ada gambar lah. Tapi even we have talked to, last time awal-awal dulu kita punya group pun dah masuk, dah pergi Brunei, actually dah pergi kerabat raja di Brunei pun ada yang makan TF kan, pasal ada keperluan pada mereka kan, dan mereka perlu makan, okay, mereka makan. Dan banyak lagi lah actually. So memang dia diterima di mana-mana. Ni selebriti lah, saya pun tak kenal siapa lah agaknya tapi lawa dengan saya, siapa lawa agaknya rasa nenek ni, okay, tak apa. Okay, this Mary Riana, ini pun terkenal lah. Okay, yang kenalkan dia ni si Bu Effie well done Bu Effie. So TFA and TF plus. Ini tengok ni Hotman ni is one of the most popular punya. Tengok dia punya follower 5M lampau 5M Instagram dia.
Hot Manny is one of the famous lawyers lah dekat Indonesia. Dia pun makan TF juga. See? Wonderful. Okay. So habis cerita. So you dah convinced tak? You dah convinced that we have the best of the best products? We have the best of the best company. We have the best of the best products. Dah convinced tak? Tulis tengok. Saya nak tengok dekat ni. Cakap betul? Yes, we are the best. Cakap yes. Yes, we are the best. Kalau tak, saya nak cerita pasal plan pula ni. Cepatlah tulis. Tak ada pun. Lagging Aduh, Okay, tak apalah. Saya teruskan aja. Lambat sangat lagging dia Berapa minit ni tak ada masuk pun. Okay. So, plan pemasaran. Okay. What is a plan pemasaran? Plan pemasaran is a marketing plan. For life marketing plan is really, really special. This is one of the thing yang for me is the thing that attracted me the most lah. Masa baru dulu. Sebab apa? Baru dulu transfer factor tu saya pun belum faham sangat. Saya cuma tahu upline saya she was a nurse, registered nurse tau. Jadi dia ceritakan pasal orang cancer makan transfer factor, habis this is immune system, this is boleh betulkan immune system, boleh lawan cancer cell. Jadi saya just trust her lah, cakap this one must be really good product. That time tak fokus sangat pasal product because I really trust her because I know her already, see. Kita sama-sama tengah cari MLM that time. But the marketing plan ni I cari. Why? Because saya dah 2 MLM sebelum tu. Saya nak touch 6 figure income. Siapa nak touch 6 figure income kat sini? Bukan 6 figure rupiah Rupiah tak kira. Rupiah nak kena 7 figure 6 figure kalau boleh US lah US dollar. Okay. So kita nak kena marketing plan yang betul-betul menyokong kita punya hasrat hati kita untuk jadi orang yang sangat-sangat berjaya. But the one thing that I was looking for, is not just a company that create millionaire. Pasal apa? Banyak company cerita pasal millionaire. Ada company cakap, dia punya millionaire dia ada boat lah, dia ada yacht lah, ada kapal terbang lah. Saya tak pernah, hati saya tak pernah macam attracted. For me, apa nak ada boat berterbang, saya pun tak nak naik berterbang saya beli tiket, saya naik lah kan, duduk first class ke business class ke kan. Saya tak nak lah jadi pilot nak beli berterbang sini, nak pergi parking berterbang lagi, nak pergi parking yacht lagi, buat apa kan. What I wanted actually I tell you two things lah kan. Number one is that I want for some of us that it is possible for us to get 6 figure income, possible, tapi I want ramai orang boleh dapat 5 figure income. Maknanya we create thousands of thousands, faham tak? Thousands of thousands orang yang dapat $5,000, $6,000, $8,000, $10,000, $15,000. Ya Allah, cakap macam gini kalau dapat lah banyak orang macam keluarga saya, adik-beradik saya, dalam kita yang dah ikut kita selama ni kan, kalau boleh dapat banyak-banyak macam itu, I'm so happy lah. So when I look at the marketing plan, cakap, marketing plan ni is so beautiful. For life marketing plan is so beautiful. It's because the payout is very high kan, payout sangat-sangat tinggi, yang mana dia ada enough money to be given to orang-orang part time and enough money for orang-orang full time. Mana orang full time nak kejar 6 figure income boleh kejar. Orang part time nak dapat 5,000, 10,000, 15,000 boleh dapat. Faham? And this is unique. This is very unique. Most marketing plans will not have this. Most marketing plans are designed for the full timers. Jadi see in MLM 98% are part timers, you know. Betul tak? 98%. Maknanya hanya 2% orang yang buat betul-betul serious, you know. The rest of them just buat as part-time sahaja. So these people, you know, dah rata-rata how much they will earn. You know, I saw one statistic that time. They say that rata-rata orang buat MLM ni, they can earn yang, maknanya the higher average. The higher average, maknanya average yang tinggi lah, median average yang tertinggi ni is $300 per month. I was like shocked tau. Ya Allah, sikitnya. Habis kita ni baca buku cerita ribu. The reality is $300 saja. Alamak, saya pun macam gerun betul lah. Something is wrong, man. Something is very, very wrong. Itu yang saya betul-betul belajar lah. I really, really learn to research this thing to really find yang mana marketing plan, yang mana memang part time also can make money. Jangan sampai kita nanti cerita dengan orang, kita cerita syok but people cannot make money, people cannot earn from this thing. Lepas tu dia dah kasih masa dia and all that kan. So this is wonderful. You have a 32%
atas dah dapat. Biasanya the first 3 level, most companies you cannot even get more than 20%. Sometimes you get only 10-15% saja. Dekat 4 Life, the first 3 levels dah ada 32%. Dia ada dynamic compression. Dynamic compression maknanya 32% you penuh tau, penuh. Bila satu macam ni, you kat sini 1, 2, 3 ni, 3 ni. Kalau ada kosong, dia naik pada bawah, dia isikan gitu. Jadi dia sentiasa penuh, you always get your 32%. So this is the beautiful thing about this company. Dia tak curi tau. Some company marketing plan dia tunjuk cantik on paper, tapi sebenarnya reality dia curi balik tau. You faham tak? Saya tak tahu nak cakap siapa-siapa, jangan tuduh-tuduh lah, tapi banyak yang macam gini. Okay, kalau kita baca marketing plan, you realize that a lot of companies ada banyak silap mata. Marketing plan you tak faham pun. The first law about marketing plan is that you kena faham. Faham? You kena faham. Kalau marketing plan tak faham, something is wrong. Okay, banyak orang buat. Lepas tu tanya marketing plan, saya tak faham sangat lah. Tengok warna-warna, bulat-bulat, warna-warna macam-macam. Tapi tak faham. Saya pun tengok banyak marketing plan tak faham. So this one is fantastic, okay. Lepas tu actual payout. Tertinggi. 64% is the highest actual payout yang kita tahu sekarang lah basically. Pasal banyak orang dia boleh cakap, 70%, 80%, 90%. Ada company yang cakap 100% plus pun ada. Potential payout. We are not talking about potential payout. Okay, we are talking about actual payout. Okay. So di sini the marketing plan is lengkap-lengkap untuk business. Saya tak akan masuk marketing plan. I will do a different marketing plan training. Kalau you all berkenan, saya first time pinggang saya pun tengah sakit ya. But I will try lah nak buat marketing plan training ke apa-apa training kan for you all. Saya suka buat part-part ni lah, marketing plan kan, nak ciri-ciri saya suka. Macam this is my passion lah kan ya. Okay. So kat sini, okay, 5-figure income untuk ramai. A lot of people can get 5-figure income, okay. And then orang-orang baru, you have business builder bonus. Betul tak? Business builder bonus. Okay, you follow me sekejap. Boleh tak? Pay attention. Business builder. Business builder, you bawa 3 orang saja tu. 3 orang saja. Beli berapa botol tak? Beli you punya 125 points sajalah. Okay, taruhlah 3 botol lah kan. 2 botol setengah ke 3 botol. Okay. 3 orang saja. Kita ni most of you Malaysian kita cerita pasal ringgit lah, senang. Builder bonus tu you dah dapat RM188 kan, plus you punya bonus generation tu dalam RM200 lah, let's say RM200. Okay, 3 orang tau, 3 orang. Bila duplicate maknanya you ada 3 tu, dia pun 3, duplicate lah. Tu level je, you 3, dia 3. What's your bonus? What's your bonus my sayang-sayangku? Itu je dah gila-gila bonus dia. You punya business builder bonus dah berapa? $200, which is RM755. Ni saya pakai ini je, saya ingat je tau. Kalau salah maafkan saya. 755. Dan lepas tu you ada generation bonus, which is second level. Total bonus ada dekat 1,500, you know. 1,500. Sekejap saya tengok message ni. Tentang kalau ada orang nak kasih tahu saya apa ke. Okay. So 1,500 tau. Orang nak kerja nak dapat macam gitu, it's not easy to get, you know, this type of money, you know. Ini hanya dengan 3 orang duplicate. 3. It's so easy. You already get 1,500. Lepas tu masuk level satu lagi. Yang ni you 3. Lepas tu dia pula 3. Lepas tu 9 orang ni pun 3. Senangnya 4,000 lebih punya bonus. Ni business builder tau, bonus khas untuk orang baru. Orang lama-lama tak dapat ni. For Allah punya baik hatinya, dia kasih pada orang baru. This is special bonus. They take this money from a special pool, dia kasih pada you all. Dia tak ambil pada kita tau. Kita punya bonus masih sama lagi. Dia tak curi kita punya. Malahan dia tambah lagi, tengok. This month and last month, double business builder bonus. Semua boleh qualify kan. ID berapa banyak dah qualify tu, dia dapat 6,000 lebih kan. Ada ID Syukuria, ID Rohani, ID Sarah Sadiq, ID Juvita. Siapa lagi Dari seorang dah lupa dah. Dapat 6,000 lebih just the business builder bonus. Padahal tu dah orang lama tu. 4 Life still give, you know. I tell you, 4 Life is just so amazing, you know. Dia kasih sangat-sangat besar bonus ni. So for all kita full timer, kita dapat apa? Kita are looking for generational bonus and also global power pool. Perkongsian sedunia. Okay, daripada ID onwards you dah dapat. You are the premier pool for international diamond. You are the premier pool for gold international diamond. You are the platinum pool
Tak payah beli swimming pool ni. For Life dah kasih pool banyak ni. Tak payah beli kacang pool. For Life punya pool is betul-betul punya powerful. Powerful. Platinum pool. Platinum tak ada 1%. Platinum saja share. Okay. Of course, kita kena make sure kita maintain the rank lah. Okay. Gold and ID semua. Maintain rank, you get the pools. It's so amazing. This is really very, very amazing bonus lah. Sangat-sangat besar dan sangat-sangat For Life ni murah hati lah kan. For Life sangat murah hati dan kita beruntung lah kita dapat company yang sangat murah hati yang kita pun kita doakan minta Allah Ta'ala murahkan rezeki kita kan. Sekali dapat pula macam gini kan, memang murah rezeki. Jadi siapa yang kita ajak kat sini, diorang semua kalau betul-betul ikut jalan yang benar, jalan yang lurus, follow proper betul-betul buat, dia akan diluaskan rezeki kat sini. You get something really, really amazing dekat sini. Something really, really luar biasa sangat lah. Okay, luar biasa sangat. Okay, this is the thing lah. You tengok, banyak cerita lah. Saya pun tak nak sebut-sebut ni. Awak tengok sendiri lah kan. You tengok. Most of the companies will be paying 20 something to 30 something %. Sekali-sekali ada yang 40 something %. For Life went 64%. 64%. Dan you know what? For Life didn't change this marketing plan. For Life marketing plan sentiasa berubah untuk jadi lebih bagus dan lebih bagus. A lot of companies marketing plan makin lama dia curi lagi sikit. Makin lama dia curi. Bila orang lebih ramai dia curi lagi sikit. It happened to so many companies, okay? For Life tak ada. Dia tak curi kita punya. Dia akan kasih kita dan dia tambah lagi. Dia tambah lagi. Dia tambah lagi. Macam ni business builder is new. Dia tambah actually. So we are very fortunate lah. We get all this. Okay. Ni tengok. Alamak ni saya ni dah cover pula yang ni Ini yang bulat besar ni 2 juta lah. 2 million US dollars per year. This is the platinum punya income. Ni for Life ya, these figures. So you have the diamond 7,000 US dollars, presidential 33,000, ID 112,000. Tak best lah ni muka saya dekat sini Jadi sian dia. Okay, tak apa. Kita tunjuk ni senang Malaysia. Ringgit. Habis ringgit kat atas US dollar Apa saya dapat US dollar kan. So you tengok diamond 1,002 to 4,005. Diamond is your first rank, you know. Rank yang pertama saja, hanya 30 orang saja. Kalau 6 get 6 berapa orang 6 get 6 dia 36 42 orang. Sikit orang aja. You already can get up to 4,000 something bonus. Lepas tu presidential diamond is the next rank. Presidential diamond ramai lah, tak susah pun kan. Biasanya dalam 6 bulan dah jadi presidential diamond Biasanya dalam 6 bulan lah. Kalau yang cepat tu 3 bulan lah. Kalau yang lambat-lambat tu setahun. Yang betul-betul kelakar kura-kura tu bertahun-tahun lah. Tu kura-kura dalam perahu, pura-pura tak tahu. Saya tak tahu lawak siapa tu, bertahun-tahun tak presidential lah. Mudah-mudahan hari ni anda berubah Okay, insya-Allah. International diamond. Okay, usually take masa dalam masa setahun setengah gitulah. Cuma zaman sekarang orang jadi gold pun setahun aja. Tu yang kelakar tu kan, cepat sangat Okay, international diamond 15,000 ringgit to 60,000 ringgit per month This is bonus per month, okay? Berapa ramai ada international diamond kita? Kat Kelantan tu, berapa ramai international diamond? Ada tu kat sini ni, ada tu, ada Cikgu Syukuria, ada Kak Ani, ada Mek Zahara. Siapa lagi? International diamond ada Dr. Wan Hapsa, ada Sarah Sadiq kat Singapura, ada Faizal, ada Jevita, ada ID Khairul. Siapa lagi Nanti sebut-sebut, ada yang tak sebut nanti problem juga kan. Apa ni? Saya pun tak faham. I don't know what that is. I don't know. Okay, tak apa. Okay. Next one. Gold International Diamond. Gold International Diamond takes about dalam masa 4 tahun lah. Okay, 4 tahun. Tapi sometimes some people dia akan boleh melakukan gold ni dalam masa 1 tahun atau 2 tahun. Itu yang cepat-cepat. Kalau 4 tahun, 5 tahun is okay, it's normal. Okay, it's normal. You can get 60,000 to 300,000 per month. Okay. So untuk anda semua yang ID, saya doakan anda cepat-cepatlah jadi gold insya-Allah. Pasal kita dah lama tak ada gold kat Malaysia ni. Nak kena cepat-cepat sikit gold. Tapi dah ramai lah, dah ada gold kan. Lepas tu platinum. Platinum is 300,000 ke atas lah per sebulan saya rasa kalau siapa nak jadi platinum, baik tulis kat situ tu. Saya pasti platinum. Aku pasti platinum. Amin. Nanti macam apa tu nama Pak Samad, Ustaz Samad cakap apa?
Like and share. Amin, 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 amin. Like and share. Tak apa, kita ni betul kan, kita amin yang betul, benar, bukan hanya suka-suka nak amin-amin je. Kita betul, kita cakap, kita declare diri kita, oh insyaAllah aku akan jadi platinum, amin, aku pasti platinum, amin, aku pasti platinum, anda semua pasti platinum, anda semua pasti platinum, amin ya rabbal alamin. Selagi anda nak tanam di hati anda, apa jadilah insyaAllah. Okay, if you need to hide your baby for a while, okay, saya tak tahulah I got a message from Ridwan tapi saya tak faham pun cerita dia. Okay, tak apalah, saya teruskan je. Okay, anda tak terganggu kan dengan my message kan, so it's okay, saya teruskan je. Later lawan ya. Alright, ni orang-orang yang dah jadi goal lah, tengok ni banyak macam negeri, ada Amerika, Puerto Rico, Colombia kan, Australia, Korea sekarang ramai sangat makcik nenek-nenek umur 70 tahun, ada umur 80 tahun baru jadi goal. Kalau nenek-nenek 80 tahun jadi goal, awak tak jadi goal, macam mana awak nak jadi body goal kan? Nanti cakap body goal marah pula kan. Jangan marah lah. Maknanya boleh, tua-tua pun boleh, muda-muda pun boleh, siapa pun boleh. Dibandingkan Republik Philippines, Spain, Rusia, dan banyak negeri, India, Malaysia, Singapura, Mexico, Indonesia ramai lah. Indonesia kan negeri dia besar kan, manusia dia banyak, berapa juta? 200 lebih juta betul ke? Betul lah. Malaysia 20 lebih juta kan, Singapura berapa juta? 7 juta Semua negeri pun banyak orang lah sebenarnya kan, orang tak akan habis. Dan banyak orang dah jadi goal. Maknanya you saw the income for gold now, right? Dan banyak orang dah jadi goal. So now waiting for you. Amin, insyaAllah. Ada lagi Germany. Dia ni yang tu hari jadi ni, she is the one, is it? Dan sekarang dah jadi platinum. Is she the one? I think so lah. Japan, Costa Rica, Latvia, Ecuador, macam-macam ni kita punya lah ni, Winners for Life. Ni minta maaf lah gambar-gambar lama ada yang kelakar, ada yang ya, ada yang tidak, tapi semua is actually in our organisation lah, it's in my organisation. Ada lagi yang tak ada kat sini, minta maaf yang gambar tak ada sini, macam contoh Jadi Ridwan tak ada, ada siapa tak ada siapa tak ada ada semua kot, agaknya ada semua kat sini, alhamdulillah. Okay, these are the goals in our group, and of course kita ada platinum kita, ada bos kita, bos besar kita, yang big boss, kopi big boss tu kan, Platinum Sadiq kan, nanti adalah gambar dia. And of course platinum ada 3 in Southeast Asia, ada 3 platinum, 3 is from winners. There's my Sadiq is the first platinum, and then there's me, and then there's Dr. Edward Huta Barat, also platinum. Jadi maknanya apa? Boleh tercapai. Who is Sadiq? Who is me? Dr. Edward mungkin dia doktor, tapi doktor pun banyak, tak mesti doktor ke, engineer ke, lawyer ke, magistrate ke, tak kisah siapa pun. This is the beauty of this business, you see. Tak kisah what is your background, asalkan you nak maju, you apply yourself, you kerja keras, you commit, you are consistent every day doing, really take it on as a serious business, you will become extremely successful in this business. Extremely successful. So ni gambar platinum lah. Yang tengah tu yang paling cantik lah agaknya kan. Yelah, maklumlah baju pun biru terang kan, tudung pun warna silver kan. Pandai pasal baju je kan. Right. Lepas tu For Life juga ada apa? Ada banyak holiday, free holidays. They send us for free holidays, and some of these holidays ada training, some of them tak ada training, tapi ada a lot of holidays. Banyak kita boleh jalan-jalan. Support system. Sekarang ada online sign up. People can online sign up, online purchase, ada app. You can go to your phone, on your phone you can find the app, ada app For Life actually. So you boleh sign up people on the app, you can send information, you can send brochures, you can send PowerPoint, you can do so many things on the app. Senang sangat. Dulu kita complain For Life, we don't have information, we don't have video, we don't have this. Kita punya complain tak habis-habis. Agaknya saya kalau message dia, agaknya sebelum dia baca, dia pun minta doa dulu nak baca saya punya message, sakit jiwa dia. Kita complain banyak, tapi inilah semua berkat komplain-komplain ni, semua banyak benda terjadi. Saya rasa banyak pun platinum yang complain. So we have a lot of things, and this perfect timing. Benda ni terjadi pula time COVID. Tengoklah, jadi kita the support system kita beautiful. Offline pun, of course, bila offline nanti ada roadshow, workshop, training. For Life do a lot of training, and For Life training is very good. And Winners, of course, we do a lot of training also. And For Life pun ada training yang kat hotel punya, holiday come training. Jadi dia bawa kita ke hotel, happy 2-3 hari, nanti malam-malam ada training sikit. Berjalan-jalan dekat pantai-pantai apa semua lah. So it's really very, very, very wonderful. And then of course Winners support system lah.
Yang kita buat ni sekarang, this is our support system for you. For who? For you. Untuk anda sukses. Kalau ada semua habis tak sukses juga, nak salahkan siapa lagi? Pasal semua dah lengkap dah ni. Okay. We are the champion of follow. Akram tengok dah dapat pergi San Francisco, Hawaii, Los Angeles dan Asia tak terkira. Memanglah. Saya pernah sampai cakap dengan follow apa? Please don't send me anymore. Saya kata. Masa tu saya tahu berapa tahun 2 tahun kita dah sibuk nak buat bisnes. Habis menang holiday. Habis saya kata kejap holiday. Bila masa nak buat bisnes? So, I pernah cakap dengan Steve Apple, okay, I request from you 1 year, next year, whole year, don't send me anywhere. If I'm ready, I will tell you then. Sampai kita kena tolak holiday. Berapa tahu orang tolak holiday, pasal holiday banyak sangat. So wonderful. Saya dah pergi Brazil, saya dah pergi Bahamas. Banyak. So many countries, so beautiful, okay. So, support system kita training, kita ada tools kan, kita ada macam ni slides, kita ada macam-macam. Okay, ada buku, ada reference, ada tu buku clinical abstract tu tadi, ada slides, ada buku kecil, ada buku besar, ada buku A4, ada buku A5, ada brochures, ada macam-macam lah. Ni bilik saya ni kalau awak tengok, semua pun ada kat sini. So, baru dulu kita buat macam-macam training materials kan. So, now sekarang dah pakai banyak online kan. Okay, tapi masih pakai juga benda ni semua, okay. Presentation, kalau yang tak tahu bercakap, kita boleh tolong cakap. Itu macam gini, you can just bring your people here, isn't it? You just bring your people to these talks, macam bila PID Sadiq buat, atau JID Ridwan, atau JID Akram, atau JID Salim, JID Rashid, atau saya buat. Bring your people, let them listen. Kalau you tak pandai cakap, kita boleh cakapkan kan, betul tak? Okay. Recreation, ada family day, ada barbecue, ni semua, okay lah. This is part of our support system lah. Jadi boleh bawa boleh bawa orang datang happy-happy, santai-santai. Dalam santai-santai tu kita cuci sikit dia punya otak, kasih faham sikit. Biasa kat santai-santai tu yang kita senang cerita, okay. Lepas tu kita ada camp. Wow ni setahun sekali kita akan buat camp. Power camp kita kumpul semua. Now kita ada WAS juga, Wings of Steel. Kita syukur itu hari sebelum COVID, sebelum lockdown, kita dah dapat buat Wings of Steel in Melaka, kita dah dapat buat WOW in Bogor. Jadi dapat jumpa leader-leader semua daripada so many places. Semua leader dapat kumpul. Maknanya kita dapat jumpa leader-leader semua in that training. Jadi Alhamdulillah, walaupun sekarang kita dah kena lockdown ni, kita dah sempat do what we need to do to get all our leaders together kan, masa awal-awal tahun tu hari. Syukur, okay. Ni dia lah ni, perkenalkan. Siapa perempuan ni? Cantik dia juga nampaknya ya. Tengok tu kereta dia. Sejarah kereta ni saya beli itulah. Saya pun debt free InsyaAllah saya memang tujuan hidup saya ni, saya memang debt free. Jadi kereta pun saya beli cash. Saya tak nak beli itu. Jadi rumah yang kat Singapura pun saya dengan Maria kita ada kongsi satu rumah pun cash kan. Jadi, dan saya sekarang nak buat rumah pun insyaAllah saya akan bayar tunai. Jadi maknanya saya punya cara, saya suka debt free. Kita kumpul duit, kita buat kerja betul-betul, kumpul duit dan kita beli apa-apa free. Pasal apa? Kita nak cuba hidup cara yang terbaik lah, which is anti riba lah ya. Okay. So this is I'm the first woman platinum in this one, and of course Adik is the first platinum lah, first male platinum and first female platinum. So this is Sadiq of course is the main trainer for our group. Okay, kita pun bersyukur kita ada PID Sadiq, dia banyak sangat buat training, is very very good trainer. Jadi kita beruntung kan ada orang macam ni, dan sekarang juga banyak macam Tuan Rashid, Tuan Salim, Tuan Akram, semua pun they are all very good presenters now. Yang dulu-dulu masa baru-baru semua nak cakap, semua dah expert sekarang. Saya dengar, saya pun terbakar when I listen to them ya. Lepas tu ada JID Ridwan kan, walaupun muda tapi fantastic. And then kita ada JID Kurnia and Ratu, really very amazing training kan. So this is a part of our support system. Okay, all these people are this is JID Akram, first JID in Malaysia ni dia punya title tau. Jadi JID Akram akan pegang title ni sampai akhir hayat. First JID in Malaysia, so amazing. Masa tu baru-baru kita baru start kan, I don't know which year, I forgot, tapi he actually got this one, so it's really amazing. Congratulations to JID Akram. JID Salim, leader yang hebat lah bila Indonesia pergi buat training dan apa segala macam kan, rajin and commit for his team, insyaAllah. JID Rashid sekarang wow, sekarang tengah meletup top dia. So it's really so amazing so amazing. I'm really proud of them, JID Rashid dengan isterinya Ita, yang tadi of course tadi JID Salim dengan Lin
Nita dengan Lin ni orang rajin buat Zumba lah, buat apa. So dia support in cara dia support, you know. So semua orang boleh support dengan kebijaksanaan dia, dengan ke talent, kena bakat masing-masing. Okay, semua orang bakat masing-masing. Macam kita ada contoh our group, we have Nadia juga kan, celebrity. Itu cara dia lah. Kita ada Sarah Sadiq yang dulu 85 kilo, sekarang 60 something kilo. She's a wonderful presenter, and she also now she do training on weight management. Jadi semua orang, siapa nak cepat maju kena jadi presenter, okay? Boleh tak? Setuju tak? Siapa nak cepat maju kena jadi presenter. Rajin-rajin jadi presenter supaya anda semua cepat Allah akan kasih buka. Pasal apa? Ilmu dia macam gini. Ilmu lebih kita bagi, kita akan dapat berkat banyak. Kita give, the more you give, the more you get. The more kasih ilmu, the more ilmu kita dapat. So, give your ilmu. Okay? Rajin-rajin jadi presenter. Wah, macam tak kenal, macam apa? Tadi gambar tak jumpa saya diisi gambar. Ada gajah semua ada, Wan. Ini macam kat India, ada gajah kat belakang semua ni. Young man, alhamdulillah mula-mula dia tak jumpa jalan yang benar, tapi dalam lama Allah bukakan pikiran dia sampai dia dah lihat, wah, this is really amazing. Finally, Ridwan decided to focus, and he is really a big asset untuk kumpulan kita sekarang. Alhamdulillah kita ada orang muda yang banyak teknologi yang mana kita berharapkan pada Ridwan, contoh pada Pak Kurnia, pada Pak Budi Kuang. All these people are helping us with all this technology yang mana kalau without them, I think we are a bit lost also. Yeah, alhamdulillah we have all these wonderful people in our team. Okay. Alright, timing factor. Timing factor. Okay. Ni sekarang immune system, kita ni immune system revolution company tau kan. You know our company is called The Immune System Company. For Life dapat title, you know, The Immune System Company. Jadi kita ni sekarang we are labeling ourselves now. Why? Because we are the leader of the immune system revolution. Okay, this is revolusi sistem imun. Kita dah tinggalkan semua revolusi antioksidan, revolusi apa dulu sikit zaman dulu vitamins and herbal, lepas tu antioksidan semua dah belakang-belakang. Banyak sangat benda tu, dah banyak sangat. Immune system ni is still something special. Tak banyak orang yang can talk. I mean, vitamin C is vitamin C lah, but vitamin C doesn't give intelligence. It can boost your immune system, but you know immune system needs intelligence, you know. Cannot just not just boosting. Kalau boost pun terlalu tinggi, you become hyperactive. When you have hyperactive immune system pun you problem tau. So immune system nak kena balance and smart. So we are the leader of immune system revolution. Timing factor, work from home. Sekarang lah work from home, betul tak? Ni sekarang musim Mr. COVID ni. Semua orang ada duduk kat rumah, tiba-tiba semua nak pandai buka laptop, pasang cocok sana, cocok tang situ, cocok tang sini, dulu cocok tusuk, sekarang cocok dekat laptop. Lampu 1, 2, 3 lampu, macam studio dah rumah ni. Mikrofon 2, 3 mikrofon, beli salah, lala dapat yang betul. Tak apa, namanya belajar. Okay, so work from home. This is the zaman now, timing. This is the perfect timing for you, okay? So this is all global online. You can do Zoom calls to anybody in the world. And then semua sekarang Facebook free, betul tak? Instagram free, betul tak? WhatsApp, Line, apa segala macam semua. All these things you can use now. Free. Tak payah bayar. Free. Semua orang suka free. Tahu tak? Percuma. Kalau Indonesia bilang gratis. Tak payah bayar. You have all these platforms for you. This is the perfect timing already. That's why timing sebenarnya kelakar tau for life ni. Timing is always perfect. Masa saya join 2004 pun perfect timing. Lepas tu masa saya jadi gold pun saya rasa perfect timing. Masa Sadiq jadi platinum pun perfect timing for him. Masa I jadi platinum perfect timing. Semua sentiasa dia perfect timing because kita beredar dengan zaman. We are a very excellent company. So kita sentiasa beredar dengan zaman, and we are always relevant, and we are relevant tau. Kita always relevant, so it's always perfect timing for us. Okay? Tu dia tadi kan, immune system revolution, we are the leader lah. Ni siapa ni, Mamat ni handsome juga tak apa. Okay, ni interesting. You tengok these are the $1 billion industries in the world today. Okay, you have what? You have wellness apa, kesihatan kan? You have weight management tu apa tu? Ramping langsing lah untuk kuruskan badan. You have healthy aging ataupun anti-aging. It's a $1.15 billion industry. Weight management, $148 billion industry. Ya Allah. Skincare, $115 billion industry. For life kat mana? For life kat mana?
For Life kat semua ni sekarang. For Life ada wellness, For Life ada weight management, For Life ada anti-aging, For Life ada skincare. For Life ada semua ni. Jadi For Life merangkumi semua industri ni. Wah. So that's why kita duduk atas lumbung emas tau. Kalau you duduk atas lumbung emas, you nak duduk termenung je ke hari-hari? Atau you nak pergi korek emas tu? You see some people, dia ada lumbung emas. Dia dengar, dia tahu lumbung emas. Tapi dia nak angkat badan dia tu berjalan berat kan. Tolonglah berdoa lah, ya Allah, bukalah aku ini, tambahkan ilmu, kau bukalah hati, hilangkan malas. Ada doa anti malas sukan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Doa, bacalah doa-doa, mintalah hilangkan malas, hilangkan keluh kesah, banyak komplain, hilang. Banyak orang komplain gitu gini macam-macam problem, padahal duduk atas lumbung emas. Once you already have a member ID, you dah duduk dalam lumbung emas tau sekarang. Okay, go and take the emas please. Okay, sama-sama kita nak sama-sama kaya dan berjaya, sama-sama jadi platinum, sama-sama jadi jutawan yang dermawan. Amin. Okay, so timing factor. You tengok these people, siapa ni orang-orang ni semua? Ni semua orang terkenal tau ni kan. Donald Trump, orang apa pula Donald Trump ni? Tapi tak apa, tak ada gambar dia. Habis ada cover ni, siapa nama si? Ada tercoverkan si Richard Branson, Robert Kiyosaki, Stephen Covey kan, T. Harv Eker, Warren Buffett, all these people, dia cakap apa? All these people say the same thing. All these people say apa? Network marketing is the best business that you can do that will change your life. The best business of zaman ini, the only business that you know, the ordinary person. Ordinary person siapa? Orang-orang biasa. Ordinary person can become extraordinary. Boleh dapat hasil yang luar biasa. Network marketing. Pasal apa? Pasal tak perlu modal. You perlu impian. Jadi modal dia impian. Tempat bisnes lain perlu modal banyak. Susah nak cari modal kan. Not easy. Kebanyakan orang tak akan ada modal kan. Tapi here, modal you impian. As long as you ada impian, you boleh. You kena rajin-rajin baca buku lah. You nak build asset. This business is an asset tau. Asset ni dia akan terus keluarkan dia punya hasil. Walhal dah meninggal pun hasil terus berjalan, you know. Passive income ni orang dah meninggal pun, as long as you do your 100 point, bonus akan datang terus. Contoh bonus you dah 50,000 sebulan. 50,000 aku datang tiap bulan selagi you beli, ada orang belikan you 100 point. Takkanlah you nak bangun beli dan meninggal. Make sure keluarga tu, semua tahulah dalam bisnes kita kan, nanti keluarga will take over the business and they continue to buy the 100 point, you akan dapat itu. Income akan terus datang. Mana ada bisnes macam itu it's so wonderful. So there's a lot of books you can read. This book yang Robert Kiyosaki, The Business of the 21st Century, itu wajib baca You must read. Okay, you must read because ini sangat-sangat membuka minda. Ini another book saya pun suka Robert Kiyosaki ni buku, so I baca ni second chance untuk you all lah, yang mana yang masih degil-degil kan. Ni anda punya second chance ni, peluang kedua. Peluang kedua untuk anda berubah kehidupan. Macam Cash Flow Quadrant, Rich Dad Poor Dad, all these things are very very good information, very very good books that you want to read. Okay, because benda ni bukan buka minda kita punya otak kita ni, kalau kita tak otak kita ni macam kebun tau, macam tanah lapang. Kalau you tak isi dengan bunga-bunga yang cantik, dia akan tumbuh lalang, faham? Dia akan tumbuh lalang. Apalagi kalau you isi muzik, isi drama, isi merepek-merepek, dia akan semuanya kotor sampah. But if you isi benda yang baik, dia akan jadi, dia akan jadi something so special. Dia akan jadi something so amazing for you. Imagine your otak ni macam satu kebun bunga yang beautiful with all the ilmu-ilmu. Nak dapat mana? Baca buku lah. Baca buku. Tapi bulan puasa jangan lupa baca Quran. Quran nak kena baca bulan puasa ni. Tapi maksudnya, ini untuk ilmu kita, untuk inilah ilmu untuk bisnes ni. Nak kena baca buku ni. Buku-buku lah. Banyak ada buku sebenarnya. Okay, there's many books that you have to read. Okay, saya masa start dulu saya tak tahulah berapa puluh buku. Banyaklah buku nak tentang ni. Kamera pun tak cukup nak tunjuk. Banyak buku magazine apa saya beli pada US, beli baca because saya nak masuk ke otak saya, nak masukkan ilmu dia ni betul ni real. This is real. I can change my life. Alhamdulillah, it really happened and it will happen to all of you. I mean, okay, the other beautiful thing. Okay, ni tak masuk yang tadi kan Why for Life kan, sebenarnya in that thing, tapi saya masukkan kat sini because it's really true. Why for Life? Because For Life is a giving company. For Life set up this foundation. For Life is wonderful. Bila ada disaster dekat US ke kat mana-mana pun, macam Indonesia, gunung berapi meletup ke apa semua, okay, For Life mesti akan hantar something. Kita dekat Winners pun kita akan buat, definitely, insyaAllah kita biasa selalu buat, tapi For Life selalu buat. So For Life has foundation For Life yang mana bila kita work together with For Life kan, kita create apa tu volume with For Life,
with this volume, For Life earn money and For Life send money out to tempat-tempat yang memerlukan. Dan banyak kadang-kadang For Life buat program betul, dia kata okay, kalau bulan ni dia dapat collect 30,000, dia akan tambah 30,000. Maknanya kita kasih, For Life akan tambah. Dia match, dia call matching. Itu sangat-sangat luar biasa lah. So dia menggalakkan kita juga untuk give through For Life. So we give through a foundation For Life, and For Life also will tambah kat situ. Okay, so that's really wonderful. So di For Life banyaklah program ni, kita biasa ikut juga program For Life banyak pergi mana-mana buat apa tu. Betul lah, kadang-kadang dia buatkan macam kat Indonesia kan, macam tempat yang banyak budak-budak keluarga-keluarga miskin tu, dia buatkan macam rumah sekolah lah, rumah sekolah tadika lah gitu. Jadi budak-budak boleh datang situ, ada cikgu-cikgu dia ngajar kat situ and all that, you know. So adalah juga peluang untuk diorang nak bersekolah apa semua. Kadang-kadang tempat pendalaman ni susah so they do that, you know. And winners pun alhamdulillah, winners banyak berhati mulia. Saya so bangga dengan winners biasa kalau kita nak tanya okay, siapa nak donate, macam contoh kita kadang-kadang every year pun kita buat korban contohnya kan, dia tanya kat winners, banyak yang participate kan. Jadi saya kadang-kadang buat korban dekat Indonesia, kat Aceh ke kat mana, kat Indonesia banyak tempat lah kita buat. Last year I did with Akram dekat Cambodia kan. So kita collect lah, kita buat sedekah beras, kita buat sedekah kain batik, just kita collect, siapa nak silakan. Winner selalu give, you know. So alhamdulillah, you know, orang-orang yang banyak memberi, Allah Ta'ala akan balaskan. Itulah dia satu kunci rezeki, kena banyak sedekah. Okay, kalau nak kunci rezeki ni, kalau lokek-lokek nak bersedekah susah. Jadi kita beruntung lah, For Life pun murah hati, kita pun alhamdulillah grup kita ni banyak yang sangat-sangat baik lah, murah-murah hati semua kan. Banyaklah program-program yang kita dah buat kan, winners, program-program naik yatim masjid contohnya dan apa-apa lagi lah, banyak lah. Ni bergambar pun sikit sangat, sebenarnya banyak dah, tak payah nak cerita banyak sangat, but just know that this is what we are and this is what we do kan. And kita always bersyukur, grateful. Dalam kita nak berjaya, kita kena sentiasa bersyukur. Okay, orang yang bersyukur tu Allah akan tambah nikmat dia kan. Itu kan dalam ayat dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran. Jadi kita kena jadi orang yang suka bersyukur. Hari-hari nak bersyukur. Kadang-kadang kalau terlupa, saya kasih satu tip. Beli satu buku yang cantik sangat. Buku yang banyak you boleh menghargakan buku tu lah, because the buku is cantik. Make that your buku apa? We call it, kita cakap your gratitude journal. Gratitude journal ataupun buku bersyukur lah. Buku syukur lah ataupun apalah. Buku kesyukuran tak tahu bahasa Melayu macam kelakar lah. Macam bahasa orang putih macam senang sikit. Your gratitude journal. Tiap hari you write what you are grateful for. What you are grateful for? Hari ni saya bersyukur. Apa? Jangan hari ni saya bersyukur saya dapat buat first time saya dapat buat live FB sejarah you. First time I buat sejarah, bersyukur. Ada berapa several hundreds of people watching kan, dapat kasih ilmu kan, bersyukur dapat berdiri. Saya pun bersyukur sangat saya boleh berdiri, boleh berjalan kan. Jadi tahu saya berapa tahun tak boleh berjalan kan. Yang tak tahu tu kesian kan, saya dah wheelchair, dah tolak semua kan, tahu sakit. Tapi alhamdulillah kan. Jadi banyak, when you write your gratitude journal, when you are down, hari-hari yang kita rasa down, kita buka gratitude journal, kita baca. Wah, banyak benda yang baik yang terjadi pada hidup kita. Okay, so do your gratitude journal. Okay, so the more you thank life, the more life gives back to you. Okay, kita nak kena banyak memberi pada kehidupan. Okay, tu sampai dah penghujung. So now the U factor, DIN. Tahu tak DIN tu apa? Tu kita semula, Syaridin, Sadiqdin, Akramdin, Medin, Mariadin, semua din tu dia. Dia kata apa? DIN, do it now, buat sekarang, jangan menunda-nunda. Orang yang sukses tak boleh menunda. Kalau orang menunda tu dia tak boleh sukses. Dia punya life slow kalau dia suka menunda. Jangan menunda. Just do, because why? You will learn by doing. Faham tak? You cannot just learn by baca buku ke, tengok ke, observe ke, tengok pada tepi gini. Tak boleh. There's no kat sini. Buat, okay? Tangan berjalan, kaki berjalan, mulut bercakap. Mulut cakap, kasih kebaikan, kasih manfaat, send goodness, you share goodness will come back to you. You make sure you buat cara betul, cara baik. Jangan bohong, jangan merepek, meraban, jangan buat yang nonsense. Just do properly. Saya tak tengok message lah. Saya kadang-kadang ni, saya punya bos tengah message kat saya ni. Bos dia. Bukan okay. Ceria je. Sebenarnya bos Ridwan. Pasal bos Ridwan hari ni dia jadi bos saya. Pasal dia yang ajar saya buat ni kan. Tapi bukan dia. Okay. So, do it now. Okay.
When you do, you will learn. Okay, when you do, you will learn, and you will just get better and better and better. Okay. Dan satu lagi, jangan tanya dengan orang yang tak pernah sukses dalam MLM lah. Banyak orang dikelakar tau. Dia nak buat MLM, network marketing. Habis dia pergi tanya dengan Datuk CEO apa ke. Jangan. Datuk CEO tu je ada CEO. Dia dapat satu bulan 500,000 ke apa. Tapi dia tak faham MLM. Kan? Kalau awak ni sekarang nak belajar naik kuda tau. Ambil awak tengok orang kereta racing ke motor racing, awak tanya dengan dia. Mana boleh? Mana dia faham pasal kuda? Tak boleh. You kena tanya dengan orang yang dah berjaya. Siapa? Leader-leader kita kan ramai. Talk to our leaders. Everybody is so happy to share with you, okay? Dan lepas tu, you dah yakin, okay? You commit. You kena commit. Kat sini, 2 tahun is learning curve, okay? 2 tahun lama. 2 tahun tu nanti gini. Dia up and down. Nanti, dah naik, turun balik. Nanti, kalau you tak sabar, kan nanti you akan give up. So, you nak kena sabar and you cannot give up. You kena fokus. Fokus with one company, fokus dengan tujuan. Pasal apa? This is very big. This is not small. This is very, very big. So, you need to focus. If you tak fokus, tak akan jadi besar lah. Kan sayang kan, padahal the potential is so big what. You can earn hundreds of thousands per month. Habis you tak fokus. Macam mana dapat? Hukum alam. You tak boleh kalahkan hukum alam. You know? Takkan you tak buat tak betul-betul, tiba-tiba Allah nak kasih you rezeki kat sini. Tak boleh, tak logik. Kan? Jadi you kena commit, you kena consistent, you kena fokus satu syarikat, you kena sabar, you kena banyak senyum. Banyak senyum. Boleh tak? Dia dah lama tak ada komen ni, tak bergerak. Ni dah jam ke ni? Banyak senyum, banyak bersyukur, banyak sedekah. Triple S. Senyum, sedekah, syukur. Syukur, sedekah, senyum. Tak kira nak buat mana dulu. Sedekah dulu, lepas tu senyum, lepas tu syukur. Pagi-pagi buat semua. InsyaAllah, you will get really, really, really amazing results. Okay? Okay. So, and the end, finally. Alamak, speaking too fast, Okay. So, 3S tadi, Repeat. Diorang kata saya cakap cepat sangat. You kena apa? Apa 3S tadi? Boleh tak tulis 3S? Saya Numaya. Haus. Mana dia? Ni. Apa 3S? Cuba tulis kat sini. Saya nak baca siapa tadi pay attention. What's the 3S? 3S tu apa? Pandai Pak Eka. Pak Eka dapat hadiah. Saya kasih hadiah Pak Eka ni. Nanti saya kasih ni. Kasih satu okey lah, kasih Rio Vida stick lah. Bismillah. Alhamdulillah. Banyak senyum. Senyum kan buat mendatangkan rezeki, kan? Sedekah mendatangkan rezeki, bersyukur datangkan rezeki. Senang aja sebenarnya. Kan saya sebenarnya tak pandai apa-apa tau. Kau nak bercakap, adik dah jadi expert bercakap, saya pandai apa? Teknikal pun tak pandai, semua pun tak pandai. Tapi kita pakai ilmu yang sikit-sikit. Kita ada ilmu apa? Ilmu senyum. Gigi tu rajin. Berus gigi sikit lah biar putih sikit. Rajin-rajin sedekah. Allah mak saya ajar. Sedekah. Jangan tak sedekah. Zakat ni bulan puasa ni. Make sure zakat semua keluar. Jangan tak keluar. Jangan lokek Jangan lokek keluar zakat. Pasal apa? You kelakar. Kalau kita lokek, kita nak minta pada rezeki pada siapa? Pada Allah yang maha pemberi. Maha pemberi rezeki ni. Kita minta dengan dia. Habis dia suruh buat, kita tak buat. Mana boleh? Tak logik lah. Okay? Zakat is hukum kan. Dia nak kena buat. Jadi, zakat, sedekah, senyum, syukur. InsyaAllah, you will get amazing results in your life. Okay? Jadi ingat kalau anda tak bina impian anda, orang lain akan hire you betul. Orang akan menggunakan anda untuk membina impian mereka. Faham tak? Jadi orang yang ada company besar-besar ni, dia ada impian. Dia nak rumah besar, dia nak education untuk anak dia, dia nak pergi holiday. Jadi dia perlukan pekerja kan. Dia akan ambil kita, dia bayar kita gaji untuk sampai impian dia. Jadi kalau you don't build your own dream, orang lain akan gunakan kita untuk impian mereka. Faham? Maksud orang putih dia, if you don't build your dream, someone will hire you to build their dream. Sedih tak? Sedih lah. So jangan itu jadi. Build your own dream, okay? Build your own dream. You deserve the best in life, okay? You deserve the most wonderful things in life. Allah dah menjanjikan semua orang boleh dapat apa yang dia nak kan. Asalkan dia hati dia jelas yang dia nak tu. Kuncinya apa tahu? Matlamat ada target, ada tujuan. Jadi you tak sama macam zombie-zombie yang hitam ni kan.
Zombie-zombie time berjalan pun tengok jalan pun tak straight lah. Pun dah terbengkok-bengkok dia jalan. Tapi kalau you dah ada matlamat, you know where you're going, you akan jalan tu, you akan jalan tu tepat pada you punya path. Why? Because you dah tahu what is your tujuan. Okay, awak dah tahu tujuan awak apa, matlamat apa, target apa. So you akan dapat. Pasal you have a target, you ada goal, you ada tujuan, you ada matlamat yang jelas. Okay? So bila you lihat muka you dekat cermin, jangan takut-takut lagi. Walaupun you sekarang rasa diri you macam anak kucing, kan? Bila tengok kat cermin tu, you cakap, wah, akulah singa. I'm the king of the jungle. Tak payahlah you king of the jungle, you king of the betul lah, king of your situation lah. Ni Akram ada cakap, doa pada ibu bapa paling mustahab. Betul. Jadi minta doa dengan mak bapak, minta doa. Perempuan minta izin dengan suami, minta izin semua dengan anak-anak, kan? Laki-laki pun minta izin dengan isteri, minta izin dengan anak nak buat bisnes ni. Yang paling penting sekali ibu bapa nak kena betul-betul restu dan meridai. Saya rasa bersyukurlah pasal arwah mak saya tu, dia memang support cakap bisnes saya buat ni, kan? Sampai masa yang saya dia perlukan saya, dia pun cakap terus terang aja, tak payah buat bisnes, kan, temankan aku saja. So saya sempat break 3 tahun 2 tahun lepas 3 tahun tu saya sempat tak buat apa-apa untuk jaga mak saya. Tapi itulah karena itulah juga saya mendapat sukses ya bapa ibu. Karena doa ibu saya, doa mak lah, doa mak kita tu, kalau kita buat baik pada ibu bapa kita, insya-Allah dia akan doakan kita, insya-Allah. So jangan lupa minta doa mak bapak. Yang masih ada tu minta doa mak bapak, yang dah tak ada tu kita doakan mereka lah, insya-Allah mereka dapat tempat yang mulia di sisi Allah. Okey. Rajin-rajin baca buku, okey? Jangan asyik nak tengok main game aja, rajin baca buku. Ilmu banyak daripada buku. So otak kita ni nak kena sentiasa ni. And in this business you will learn so many things, okey? Dalam bisnes ni ada perkembangan diri, okey? Perkembangan diri maknanya you akan jadi orang yang luar biasa just because you are involved in this business. You know it's going to happen. Just because you do this business, you akan dapat banyak ilmu. You akan jadi orang yang sangat, you tak sangka, kenapa aku dah jadi macam ni, tiba-tiba jadi gini. You akan jadi orang yang sangat special, orang yang disiplin, orang yang itu, orang yang gini, macam all the good qualities akan jadi. Just because you are building yourself in this. Nak sukses, you have to build yourself, tak ada cara lain. Awak kena bina diri. So dengan tak langsung awak akan berubah, akan jadi orang yang sangat-sangat luar biasa. Okay. So saya dah sampai ke penghujung slide ni. So aku kaya dan dermawan lah. Aku pasti berjaya bersama winners. Aku hartawan, jutawan, dermawan. Saya nak tengok lah awak tulis kat situ lah sebab awak punya awak punya niat-niat hati awak. Okay. That you say that you deklarasi diri awak. Dan juga kalau ada siapa-siapa nak share apa-apa, boleh saya boleh taruh dekat skrin ni. Anybody wants to share anything wonderful? Let me see. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Okay, first of all, is it okay my presentation? Mudah-mudahan you all Shikin agree sangat. I learn a lot, especially TV puasa terus tak tengok. Alhamdulillah Shikin, betul. TV tu puaka-puaka nak kena buang. Siapa masih ada penyakit tengok TV, tengok drama, tengok apa semua, you all nak kena betul-betul mandi bunga 7 daripada 7 gunung, 7 laut, 7 tasik. Buang itu. Banyak sangat benda tak baik yang kita lakukan. Kalau kita masih terjebak dalam benda-benda yang tak baik ni, buangkan benda tu. So Alhamdulillah. Good to see you Shikin. Rindulah Shikin. Okay, siapa lagi ni? Mak saya belikan tiket pergi mana bulan satu. Allah. Tahu. Macam nak buat ni? Ni mana dia? Mana? Tak boleh. Ingatkan dah boleh masuk kat sini. Tak boleh pula apa masalah dia? Nak jadi dermawan, nak buat sekolah untuk anak yatim. Masya Allah. Mana dia? Cepat sangat hilang. Saya belum. Tu tengok Sakinah. Sakinah kata apa? Dia tak nampak pula. Patutnya saya punya slide ni. Nak jadi dermawan, nak buat sekolah untuk anak yatim. Amin. Kita doakan bersama. Masya Allah. Inilah dia. Jadi sebenarnya awak boleh nak doa apa pun untuk diri awak kat sini, kan? Because apa? Semua boleh terjadi. Semua boleh tercapai actually, kan? Whatever you want, kita boleh capai. Kita boleh attract all these good things to us. Asalkan kita hati kita tu clear.
Our mind is clear, itu yang kita nak. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Agung, Allah Maha Pemurah. Dia akan kasih pada kita apa saja yang kita nak. Okay. Ini yang ni bagus ni. Siapa ni? I am next, hebat macam Aunty Sherry. Amin. Wah, macam budak aja ni. Masya Allah, ni macam budak, macam so young. InsyaAllah, amin. Siapa pun boleh hebat dekat sini, insyaAllah. Tak susah nak jadi hebat. Ni kita platinum ni, betul ah. Aku ada jutawan yang dermawan. Aku telah membantu untuk membangun rumah anak yatim. Tengok Tuan Sadiq punya. Anak yatim, bina masjid, bina pusat tahfiz dan banyak beramal kebajikan. Amin. Alhamdulillah. Tengok. Hanya dalam bisnes macam gini, kita orang biasa boleh buat macam gini. Kalau tempat lain dah lambat lah. Tak tahulah. Kan mungkin nak jadi CEO besar kot baru boleh. Ini Alim punya bagus ni. Tengok ni. Apa dia cerita ni? Aku dah terpekik. Aku pasti berjaya bersama Winners. Kucing semua terkejut. Alim. Kucing pun terkejut. Tak apa, you ajar kucing you sekali. So dia cakap Winners Power. Okay? InsyaAllah. Nunianti Jihan Santosa. Aku kaya dan dermawan. Aku santuni anak yatim piatu. Masya Allah. Kamu doa amin. Aku pasti berjaya bersama Winners. Go Winners! Amin. Wah, you all luar biasa lah. I'm so happy lah. Ni Ramadan Muhammad Taf. Ni daripada mana ni? Daripada Rembau handsome juga orang Rembau Saya belum pernah jumpa lagi ni. Baru 20 hari join for life. Banyak ilmu dari Puan Platinum. Alhamdulillah, syukur. Semangat. Tiga muscle man dia keluar. Ramadan Rembau. Alhamdulillah. Ni Ramadan Rembau ke? Namanya dari Dato' Rembau atau nama je Rembau Okey. Siapa lagi? Dah cukup. Siapa lagi? Robert. Winners Power. Aku pasti berjaya bersama Winners. Go Winners. Alhamdulillah. So okay. Was it useful for you, the training? InsyaAllah useful InsyaAllah banyak benda yang you boleh pakai. Ilmu ni you boleh pakai, yang boleh mana you can share this thing to people. And insyaAllah kalau saya dah buat nanti slide yang lebih bagus, tahap tier 2 200 ataupun tahap $800 punya tahap yang terbaik, then we will start to share with people lah. Sekarang pun kurang cantik kot. Saya akan mencantikkan insyaAllah. Okay. Wah, masih banyak message Ini. Hanya dengan bisnes ini rezeki kita boleh bertambah untuk beramal jariah. Betul. Kalau tidak nak sumbang RM50 kat masjid pun tangan bergigil. Betul. Memang betul. Exactly. You know something kita zaman sekarang kan kita banyak boleh buat sedekah-sedekah pakai online kan. Sedekah subuh ni kan sedekah yang sangat-sangat sangat terbaik lah untuk rezeki kan. Try lah buat satu habit subuh-subuh, cari apa-apa ke online tu. Macam saya simpan satu Telegram tu, saya semua simpan kat situ. Mana saya jumpa tempat yang minta sedekah, saya simpan. Jadi saya banyak sangat tempat, jadi tak susah nak cari lah. Benda tu banyak kan. So you tengoklah yang mana you nak, tahap mana yang kita sanggup lah. Kalau you sanggup RM10, RM10. Tahap kalau you sanggup RM50, RM50. Kalau you sanggup RM100, RM100 kan. Okey. Tak ya Alah. Okey, kejap. Alamak, patutnya kat sini. Alamak. Ridwan saya tak cakap tadi ya, potong gaji. Baru cakap sekarang. Kalau gini kan bagus, besar sikit. Mata pun dah putih tu, biji-biji mata tu. Nampak tu. Apalah lampu ni baru besar sikit muka kelakar lah tadi muka kecil-kecil. Padahal message tu semua susah nak baca. Masya Allah. Ni daripada Helmi Such a great session. Thank you very much. Ni kita punya orang Ocem Ocem. Kalau nampak Ocem tu dia lah dia. Alhamdulillah. I'm happy to be giving this session, to kongsi ilmu dengan anda semua. Mudah-mudahan dengan ilmu ini, mudah-mudahan anda semua dapat manfaat ilmu yang baru ataupun ilmu yang refresh untuk anda dapat sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Banyak yang masih mencari dan banyak yang masih perlu banyak yang masih mencari satu Ridwan. Banyak yang masih mencari peluang untuk berubah hidup. This is the time for you to spread this goodness sampaikan kebaikan ini pada orang. InsyaAllah anda jadi orang yang akan merubah banyak kehidupan manusia di luar sana. Okay.
So saya sampai di sini saja. Malam pun hari pun dah pukul 11 malam. Tidurlah Adinda. Piramli InsyaAllah saya doakan you will get amazing success. Take this opportunity masa lockdown ni untuk tingkatkan ilmu kan. Buy whatever you need to buy. Barang-barang tak mahal pun. Kamera ni pun baru 100 lebih ke 200 je kan. And then headphone pun you boleh pakai yang headset punya je boleh. So belajar Zoom free kan. So learn what you need to learn, expand you punya expand you punya capabilities, you punya skill, so that you boleh sampaikan kepada lebih banyak orang. Okay, insyaAllah. So saya rasa itu saja kot dari saya. Terima kasih semua yang dah datang hari ini. Masih banyak mesej Semoga Allah memberkati kakak sampaikan ilmu sangat berguna. Amin. Ni tengok ni. Tengok ni daripada Sarah tadi. Cepat mesej kita hilang. Winners Training sentiasa luar biasa mantap, lidah dan ikhlas berkongsi ilmu dan sangat bernilai dari buku-buku yang mereka baca dan dari pengalaman yang sangat mematangkan. Masya Allah, I still learn so much from you today. Thank you Miss Syiridin, our Ayah Lady. Masya Allah. Thank you so much Sarah. Ni saya punya clone InsyaAllah. Ni pun future platinum lah pastinya. Amin. Asalkan kita buat, insyaAllah kita akan jadi, insyaAllah. So tomorrow we will have what is it, Mr. Ridwan? Tomorrow we'll have Budi Kwang, is it? We also will have Achievers Night. I don't know when that's going to be. So look forward to that. Achievers Night, maknanya some of our leaders akan interview beberapa orang-orang yang telah berjaya. Jadi anda boleh dapat ilmu dari mereka juga. Okay, so dekat Winners ni kita suka orang semua kumpul ilmu, sharing ilmu. So that's going to happen. And then Budi Kwang is also coming on. Walaupun bahasa Indonesia, don't worry, kita semua boleh faham bahasa Indonesia. Kita semua ini tak masalah untuk telinga kita nak ini. So you can learn from that. Okay, so ikut apa-apa training kita ada dekat FB Live dan juga dekat Zoom. InsyaAllah kita akan terus tambahkan ilmu kita, terus go for excellence. Okay, dan tercapailah insyaAllah semua segala impian-impian kita. Jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang baik, jadi orang yang sentiasa menyampaikan kebaikan kepada banyak orang, dan jadi orang yang bernilai, jadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Ya, itulah yang saya harapkan untuk anda semua. Okay, so saya rasa sampai sini saja. Ni apa lagi? Ni apa ni? Ridwan kata Budi Kwang apa ni? Thursday, Khamis, IG Live IG is Instagram lah. Instagram Live with Budi Kwang. Jadi saya pun tak pernah nak tengok lagi Instagram Live. Tak pernah tengok pun. Ni first time nak tengok. Saya sebenarnya tak main Facebook, tak main Instagram, tak main apa pun. Sekarang terpaksa main jugalah. Tapi kita main untuk business kan, bukan main untuk menepek. So make sure that you all use all this technology dengan baik. Jangan pakai teknologi dengan tak baik, rugi kita. Okay, so okay, saya minum dulu. Masih banyak lagi ni. Ini kalau saya minum betul-betul ni, malam tak boleh tidur lah. Tapi besok kena tidur lah siang. Bismillah. Okay, so kalau pasal saya tak buat dengar suara awak semua, saya buatlah Winners Power sendiri. Ready? Winners Power! Aku pasti berjaya bersama Winners! Go Winners! Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next time. Okay? Bye. Okay. Nak cari ni pun tak tahu sekarang. Okay, bye-bye. One more time. Bye-bye. See you all again, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An inception of a new day begins with a sunrise. A new beginning to choose who we want to be or what we want to become. Life well lived is not void of struggles, but it is deliberate in choices. It is the sum of those choices that defines us. We are choices. We are individuals. We can choose to shape our world. We can join the millions of voices shouting that we are more. There is beauty
strength, freedom, and hope in the world. There are generations beyond our own, and we can pave a way for them. We do not need to live in a world of some days, and someday was yesterday. We can choose to shape our world. We are capable of incredible wonders.